C'est parti, salut les gens. Alors, pour la vidéo تاع اليوم, واش حنديرو في الكور تاع اليوم, on va commencer du coup le deuxième cours تاع chimie في S2 qui va parler du coup sur la thermodynamique. Alors, regarde le chapitre, c'est un chapitre les étudiants généralement ils يحبوش. وعلاش parce que c'est un chapitre, c'est l'un des chapitres les plus compliqués si tu veux. Enfin, c'est le chapitre le plus compliqué تاع واسمو تاع S2 pour chimie. وعلاش les étudiants ما يحبوش وعلاش du coup c'est un chapitre qui est considéré plus compliqué على الاخرين parce que c'est un chapitre اللي حيدخل لك des notions de physique et de chimie très poussées اللي لازم تفهمهم. Il y a des notions اللي on va voir à la fin تاع le cours, des notions شنو d'enthalpie, les notions d'entropie, ce sont des notions extrêmement compliquées à comprendre اللي des grands physiciens خدموا بهم بلا ما يفهموهم. C'est ça pour te dire. D'ailleurs, même l'explication que je vais te donner par exemple de l'entropie, c'est une c'est une interprétation qui n'est pas forcément rigoureuse à 100%. واش معناتها معناتها بلي scientifiquement parlant ce n'est pas 100% le معنى تاعها. D'ailleurs le معنى تاعها on ne le connaît pas vraiment. Il y a encore des thèses qui sont faites du coup à l'aide des notions de physique chimie. Sachant que du coup certains profs, pas tous évidemment, il y a plusieurs profs, certains profs du coup expliquent ce chapitre-là que par le biais وشنو تاع les équations تاع المعادلات. تما نتايا راك حافظ معادلة تما راك فاهم والو واش راك دير. Je vais essayer de pallier à ce problème-là en vulgarisant au maximum les informations du coup تاع le cours تاع la thermodynamique. تبعني بالعقل بالعقل, on va y aller doucement doucement où tu vas voir بلي هاد le cours ما فيه والو, تفهم برك 2 3 notions, c'est bon. تفهم 2 3 notions, تحفظ المعادلات, c'est bon. راك فريتها au niveau شنو تاع la thermodynamique, يبقى لك برك les exercices, ce qu'il va falloir s'exercer. Alors, déjà, le chapitre de thermodynamique. Déjà, évidemment, la thermodynamique, c'est un domaine très très vaste. Donc, ce sera un cours très très résumé dans le domaine de la thermodynamique, parce que c'est carrément une science en fait. La thermodynamique, c'est quoi? Elle va étudier les échanges d'énergie, une transformation chimique. Alors, en chimie, tu te doutes bien que nous en chimie. Après, on a le S1, l'atome, la matière, les molécules, etc. Et certaines particularités. L'objectif en chimie, c'est d'étudier les réactions chimiques, les transformations de la matière. Maintenant, faites les transformations chimiques, faites les réactions chimiques. On s'est attardé le premier cours de S2. Elle a la cinétique, il y a l'aspect de la vitesse, il y a la vitesse à chaque réaction. Comment est-ce que les réactions peuvent du coup يختلفوا ما بيناتهم من ناحية وشنو تاع السرعة تاعهم, تاع سرعة التفاعل. On s'était attardé sur هذاك le côté تاع les réactions chimiques. هنايا في la thermodynamique حنشوفوا l'énergie, الطاقة, les échanges d'énergie, les transferts d'énergie اللي يصراو durant une réaction chimique. Parce que tu te doutes bien que du coup la matière, pour passer d'un état à un autre, باش ملي réactif يجيوك des produits تسحق طاقة, تسحق de l'énergie. On va voir un petit peu de l'énergie, d'où elle vient et كيفاش يتنداروا هاد les échanges énergétiques. وكيفاش à partir de ça نقدروا نديروا du coup plusieurs types de calculs pour étudier donc les réactions chimiques. Donc c'est ça, donc c'est ce qu'on va étudier du coup fait le cours. On va parler beaucoup 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 d'énergie. On va voir du coup كيفاش les énergies du coup vont passer du coup de réactifs, vont passer du coup les réactifs, les produits, etc. Donc on va voir un petit peu les échanges d'énergie. Bon, pour commencer la thermodynamique, les échanges d'énergie, etc., on va devoir définir certaines bases, on va devoir définir du vocabulaire. إذا راك شافي en physique, في الفيزياء, surtout في الميكانيك, à chaque fois قبل ما ندرسوا حاجة on définissait le domaine d'étude تاعنا, on définissait واش حندرسوا en fait. Et bon, en thermodynamique, c'est la même chose. ما تقدرش تدرس حاجة en thermodynamique بلا ما تقول واش راك تدرس en fait. Et c'est de là que vient la définition شنو تاع le système thermodynamique. Un système thermodynamique, c'est كيما وشنو الجملة en mécanique, الجملة الميكانيكية. C'est وشنو, c'est quoi? C'est de la matière, li tu vas étudier. C'est de la matière que tu vas définir. Li tu vas du coup étudier les transformations, les réactions et les échanges d'énergie بينها ou l'extérieur. Donc grosso modo un système c'est quoi? C'est une partie de l'univers. L'intérieur tu vas définir arbitrairement. Par exemple, راني حايب
j'étudie, bon, je vais définir le système bidon تاع الماء. Donc mon système, ce sera bidon تاع الماء. Donc c'est moi qui l'ai défini arbitrairement, اللي هو du coup le mât plus la bidon, hein, donc la bouteille تاعي en plastique. Ce sera le système TAE. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier les transformations de la matière qui compose le système. La matière qui compose le bidon تاع. Donc, le mât, les molécules d'H2O, et j'étudie le bidon avec le plastique qui va composer la bouteille. Donc ça, c'est un système que j'ai défini. Je peux définir, par exemple, système TAE, qu'est-ce que je définis le système qui est du coup une partie de l'univers. Hein. Lui, du coup, il est où? C'est un système thermodynamique qui va échanger de l'énergie à l'extérieur. Bon, ça, sa définition est un système. Maintenant, qui marque la diapositive, j'ai plusieurs types de systèmes. Selon les échanges en fait. Je peux avoir des systèmes qui m'a le système Castan Materi, qui est du coup un système qu'on va appeler un système totalement ouvert. Mais si parce que c'est parce qu'en fait, il va faire des échanges à l'extérieur, des échanges d'énergie et de matière. Qui marque ça, il donc la matière qui est l'H2O, mais en plus, il va y avoir des échanges d'énergie, principalement sous forme de chaleur. On va voir ça plus tard d'ailleurs. Là, je prends par exemple le système TAE bidon allemand. Le système TAE bidon allemand, c'est un système qu'on va appeler un système fermé. Mais je parce qu'on c'est parce que il ne va pas échanger de la matière. Le mal ou le bidon ne va pas partir du le système. Donc la matière n'est pas échangée entre l'extérieur et le système. Mais la particularité du système fermé, c'est que lui, il va échanger de l'énergie. Il peut échanger de l'énergie. Le bidon tellement dans le congélateur ou dans il y aura un échange d'énergie. Il y aura un échange d'énergie sous forme de chaleur, que ce soit le congélateur, le frigidaire ou le barraf skhana, qui te compte 40 degrés. Ok. J'ai le cas où tu as des systèmes qu'on peut appeler des systèmes isolés. Hadouma, mais ils déroulent l'échange de matière, l'échange d'énergie. Ce sont des systèmes du coup qui sont isolés. Et du coup, bon, évidemment, c'est un thermostat là. Donc, au Marlouk, bah, généralement, on fait le qahwa, je te passe bah, justement, le qahwa ne va pas partir, donc il n'y a pas d'échange de matière. Mais vu que tu passes donc il faut la température avec le qahwa. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, du coup, il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. C'est ce qu'on appelle du coup un système isolé. Sachant que les systèmes isolés, purement isolés à 100%, ils sont extrêmement rares, voire quasiment impossibles à trouver du coup, l'univers ternant. C'est des systèmes qui sont presque quasiment isolés, mais l'isolation totale, elle est presque impossible d'un point de vue physique. Bon, donc qu'est-ce que tu vas remarquer au niveau des systèmes? Du coup, c'est qu'il y a plusieurs types de systèmes, et ils vont différer من واحد لآخر. Et pas juste à la jet du coup à des notions d'échange d'énergie et de matière. Un système ouvert, un autre système ouvert, il peut différer, ils vont différer ما بيناتهم. شنو الفرق ما بيناتهم؟ Et ben justement pour différencier les systèmes, pour les caractériser, pour vraiment les définir ça, parce que c'est bien beau de définir des systèmes castellano, des systèmes bidon allemand, mais ce n'est pas suffisant pour caractériser باش نميز السيستم تاعي. كيفاش نميز السيستم تاعي؟ نميز بدي caractéristiques physiques. نميز وشنو des caractéristiques physiques اللي انت تعرفهم اللي هي وشنو la pression, la température, le volume, la masse ولا la quantité de matière, le nombre de moles petit n. هادوما كاع les grandeurs physiques هاد les grandeurs physiques qui vont caractériser isoler un système à un autre. Par exemple بدون تاع الماء تاعي je sais pas عنده un volume de 5 litres, عنده une masse de 5 kg, عنده température je sais pas 15 degrés. Ce sont des grandeurs qui vont caractériser les systèmes. Les grandeurs يتغيروا من système لواحد آخر. يتغيروا ومام في هذاك le système qui تصرى له une transformation chimique ou une réaction chimique, les grandeurs physiques, les caractéristiques physiques هيتبدلوا. Du coup, les caractéristiques physiques نعيطوهم des variables d'état. متغيرات وشنو تاع الحالة تاع mon système. Ce sont ce qu'on appelle des variables d'état, qui vont du coup définir l'état de mon système. Ok, avant et après une transformation ou là une réaction chimique. Et qui m'en je te les ai énumérés: température, pression, masse, volume et كمية المادة, donc quantité de matière, nombre de moles, petit n.
Maintenant, faut savoir du coup, les variables d'état, les مميزات, les caractéristiques de mes systèmes, j'ai deux types. J'ai les variables d'état qui vont être extensives et j'ai les variables d'état qui vont être intensives. Ou الفرق ما بيناتهم. Alors, les variables, donc je vais essayer de te résumer au maximum. Les variables d'état extensives, ce sont les variables d'état qui sont proportionnelles كمية المادة. Ils sont proportionnels à la quantité de matière. Je vais te donner un exemple. Donc ici, les deux grandes variables d'état qui sont extensives, c'est la masse et le volume. Donc, on attaque un exemple. Je prends, je prends mon premier système qui est bidon ta'alma numéro 1. Lequel je prenais un deuxième bidon ta'alma. Et que donc je vais définir un nouveau système qui est la somme de bidounas ta'alma. Est-ce que les variables d'état extensives doublent ou là? Parce que la quantité de matière doublait. J'ai un deuxième bidon ta'alma. Donc, j'ai doublé la quantité de matière. Est-ce que le volume est doublé? Oui. Ici, j'avais شحال? J'avais 5 litres, et bah de quoi je vais avoir 10 litres avec les deux bidons tellement. Est-ce que le poids, il a doublé تانيت? Oui. J'avais 5 kilos هنايا, et bah le كان نزيد un autre bidon tellement, je vais avoir 10 kilos. Donc, واش نقولوا؟ نقولوا les variables d'état extensives, اللي هما du coup la masse et le volume, elles dépendent وشنو؟ من كمية المادة. Donc, l'augmentation تاعهم elle est proportionnelle. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont extensives. Ok. Qui تفهم هذه automatiquement تفهم بلي les variables d'état intensives, les autres types de variables اللي ما قلتهمش اللي هما du coup la pression et la température, ce sont des variables d'état اللي لو كان doubler le système, لو كان doubler la quantité de matière, eh ben, ils vont pas forcément doubler. بدون تاع الماء اللي فيه 15 degrés. نزيد, je vais définir un autre système معاه اللي هو بدون تاع الماء واحد اخر فيه 15 degrés. Est-ce que j'aurai les deux bidons تاع الماء هذوك يلحقوا لي 30 degrés? Non. Ils vont pas doubler. Donc, la température, ce n'est pas une variable d'état extensive. Ce n'est pas une variable d'état qui, du moins, elle va dépendre, elle sera proportionnelle à كمية المادة. نفس الشيء مع la pression. La pression, c'est la même chose. Donc, je fais du coup le vocabulaire. Je t'ai dit du coup, tu sais c'est quoi un système? Un système, c'est la portion de l'univers que tu vas étudier, donc c'est la matière, le madda que tu vas étudier. L'étude TAC, il y a du coup des transformations et des réactions chimiques, et le système, je vais le caractériser avec ce qu'on appelle des variables d'état. Les variables d'état, ce sont les grandeurs physiques qui vont m'isoler le système TAC. C'est logique. Ok, on a deux types, intensif et extensif. Maintenant, nous allons changer le vocabulaire parce que nous allons faire les transformations transformations chimiques. Alors, les transformations qui marquent les systèmes, ils sont définis par des variables d'état qui sont du coup température, pression, masse, volume et la quantité de matière, le nombre de moles. Alors, donc, une transformation, je peux jouer à les paramètres en fait. Je peux jouer du coup à les variables d'état. Une transformation chimique, la température constante. Ou je vais dire que la transformation elle est isotherme. C'est-à-dire que la variable d'état qui est une variable متغير ما غيرتهاش خليتها constante. C'est une transformation isotherme. C'est la pression qui est constante. On va dire que c'est une transformation isobare. Et là c'est le volume. On dit que c'est une transformation isocore. Donc, les termes, je vais aller au l'air parce que les exercices, Minda qui vont te dire, voilà, je garde du coup la pression, la température ou le volume constant, Minda qui ils vont même pas te dire. Ils relèguent le système TRX subit une transformation isobar ou la isocore ou la isotherme, tu dois comprendre. C'est du vocabulaire, tu dois assimiler en thermodynamique. Ok. J'ai deux autres notions. La notion, je suis transformation réversible et irréversible. Une transformation réversible, c'est une transformation qui تندار في les deux sens. إذا درتها نقدر نعنولي اللور. إذا درت une transformation في le sens 1, je peux نعاود نولي sens inverse, qu'on va appeler le sens 2. C'est ce qu'on appelle une transformation réversible. On dit en physique, elles sont très très lentes, تقال, ou عندهم des états d'équilibre. L'équilibre qu'on va du coup étudier plus tard, le prochain cours, le prochain chapitre en chimie. On va revoir de la notion en détail. Pour les transformations irréversibles, tu te doutes bien que c'est l'inverse. Qui te donne avec la transformation, il n'y a pas le deuxième sens. Je ne peux pas nous l'or. C'est une transformation irréversible. On dit qu'elle est rapide, elle est rapide et brutale, et du coup elle n'a pas d'état
d'état d'équilibre, parce que c'est contre la définition de l'équilibre, اللي حنهضروا عليها في le prochain cours. Donc ça, du coup, c'est des notions de vocabulaire. نبقى du coup دايما مع mes variables d'état, parce que pour l'instant هادو الصح باش من بعد نروحوا les transformations d'un point de vue باش نشوفوا du coup le plan énergétique et les transformations chimiques. هاد les variables d'état لازم لي معادلة qui va me permettre, parce que c'est bien beau de définir le système avec la pression, avec sa pression, avec sa température, avec sa masse, avec son volume, mais est-ce qu'il y a des variables d'état عندهم un lien ما بيناتهم عندهم علاقة ما بيناتهم genre est-ce que إذا نبدل la pression est-ce que حنأثر على la température est-ce que حنأثر على وشنو على le volume et bah كاين معادلة اللي تعرفها نتايا معادلة حتجمع لي en fait كاع هاد لي grandeurs physiques المعادلة هذه هي المعادلة تاع الغازات المثالية اللي تعرفها من الليسي ليكواسيون تاع لي غاز بارفي الوغ المعادلة تاع الغازات المثالية هاي ليك تعرفها تري فاسيل ا ريتنيغ بي في ان ار تي بي في ايت ايغال ان ار تي هنا عندي بزاف عفايس نهضر على هاد المعادلة شوف évidemment tu vas deviner que les P c'est la pression le V c'est le volume N c'est le nombre de moles quantité de matière qui met le مادة T c'est la température ou le R هذا c'est quoi c'est une constante اللي هي du coup ثابت تاع الغازات المثالية. Pour l'instant, il n'y a pas de souci pour la compréhension. وين ça va poser problème ça il y a des deux problèmes. Les unités الوحدات هذه شوفها عليهم مليح ودوزيام عفايس هاد الار هذايا باسكو هاد الار عنده بزاف قيم دوك نعطيهم لك كاع شوف تبعني مليح. En unité internationale حنايا généralement on a deux cas في هاد المعادلة تاع les gaz parfaits. On a deux cas de figure. Ou les deux cas de figure المشكل وين راهو في لا بريسيون في الفوليوم سوا نستعمل الفوليوم نستعملو بالليتر اللي انت موالف تستعمل لو ليتر de manière générale en physique et en chimie اذا تستعمل le volume en litres la pression تستعملها en atmosphère la pression تستعملها en atmosphère la température ما نهضرش عليها باسكو elle est دايما en Kelvin وما تنساش كي يعطي لك في l'exercice une température en degrés Celsius تحولها دايما en Kelvin ما كاش معادله sur le module تاعك تاع chimie وين tu vas utiliser la température en Celsius دايما tu vas utiliser شنو le Kelvin tu prends ta température en Celsius تزيد لها 273 degrés et hop tu as ta température en Kelvin هذه سهله maintenant pour la pression et le volume كيما قلت لك اذا j'utilise le volume en litres la pression doit être en atmosphère. Il y a un deuxième cas de figure, l'une t'arrafo, mais le lycée, c'est que le volume ici, on peut l'utiliser en mètres cubes. C'est un le mètre cube. Il a le mètre cube et le volume, tu dois utiliser la pression qui fait la pression en pascal. Ok? Et du coup, ça va dépendre de les données théoriques de l'exercice. Tu te doutes bien que le can a des deux cas de figure, où il a soit la pression atmosphère volume en litres ou la pression en pascal et le volume en mètre cube et bah la valeur de R l'unité de R هتتبدل R qui est du coup ثابت تاع الغازات المثالية c'est une constante l'unité تاعو حتتبدل et إذا l'unité تتبدل la valeur حتتبدل alors عندك trois grandes valeurs تاع R زوج حتستعملهم حتستعملهم du coup في هاد لو شابيتر وحده نزيد نعطيك زيادة tu lis, on peut te la demander. شوف هاد لا كونستانت تاع الغاز بارفيت اللي انت تعرف من الليسي سي هاد لا فالور في الليسي قريت بلي ار يساوي 8.31 8,31 bon certains diapos certains exercices يقدر يعطي عليك 8,32 c'est pas méchant هي كيف حاج موسى الحاج مي بون هاد 8,31 فقطاش نستعملو 8,31 كي يكون عندي في لا بريسيون في الفوليوم الباسكال ou le mètre cube. وعلاش parce que le pascal fois le mètre cube ça va me donner une unité internationale اللي تعرفها اللي هي le joule. En fait le J هذا c'est pour joule. C'est lorsque je multiplie pascal fois mètre cube j'aurai le joule après une autre équation ما حش ندخل في détail بزاف mais voilà. Donc 8,31 c'est la première valeur لازم تعرفها من R. Deuxième valeur حتسقسيني لو كان نستعمل la pression en atmosphère et le volume en litres R واش يساوي يساوي 0,082 et كيما راك تشوف في l'unité هنايا je vais utiliser وشنو le litre et l'atmosphère pour définir وشنو l'unité تاع واش تاع ma constante تاع les gaz parfaits تاعي. Il y a un autre cas de figure كاين قلت لك il y a trois valeurs تاع R لازم تعرفهم. Ici je t'ai dit 8,31 joule
جول qui est une unité تاع واش qui est une unité تاع واش وحده تاع واش تاع الطاقه تاع l'énergie. لو كان نستعمل كالوري الكالوري تعرفها سي une unité وشنو énergétique. لو كان نستعمل كالوري شحال يكون الار تاعي بلاص ما نحط هنا جول فوا كلفين اس ناقص واحد فوا مول اس ناقص واحد ايماجين نحط كالوري فوا كلفين اس ناقص واحد فوا مول اس ناقص واحد باش يكون هنايا الار يكون يساوي 2 زوج تو سامبلومون. 3 فالور لازم تعرفهم بريوريتي ايفيدامون لهاد الزوج باسكو هاد الزوج اللي حنستعملهم بزاف في هاد لو شابيتر thermodynamique. Je parle في هاد لو كور بركا. OK. Donc voilà. Donc jusqu'à maintenant, tu sais c'est quoi un système thermodynamique. Tu sais du coup que le système il est caractérisé راهو ميز des variables d'état. وهاد les variables d'état, je peux les regrouper في une équation très efficace اللي هي l'équation تاع les gaz parfaits. PV est égal nRT. Jusque là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va commencer la vraie thermodynamique. Regarde, c'est une introduction. On va commencer la vraie thermodynamique avec le premier principe de la thermodynamique. Il faut savoir que la thermodynamique a des principes, si tu veux, des lois. Des lois, des principes. Alors, je te faire le premier principe, on va y aller très très doucement. Parce que le premier principe, c'est une loi. Et la loi, Heilig. Heilig la loi. Elle fait peur, évidemment, elle fait peur, mais en réalité, elle fait awal. Chauffe. Comment ce qu'on va étudier, c'est quoi? C'est un système. Et le système thermodynamique, il sera une réaction chimique, une transformation. Et la transformation, évidemment, de l'énergie. Alors, notre système, on va l'étudier, on va étudier les variables d'état théo, on va étudier le système avec les variables d'état donc à des états d'équilibre. Des états d'équilibre, وين mes variables théoriques يكون عندهم شنو une valeur stable. Donc entre un état initial, l'état 1, باش نلحق l'état 2 حتصرا شنو une transformation ou une réaction chimique. D'accord? Il faut savoir que chaque système, chaque corps, chaque système en physique, en chimie, en thermodynamique pour être plus exact, عندهم شنو une énergie. عندهم une énergie totale. الانرجي تعرفها الطاقه عندها بزاف اشكال. انت قريت في الليسي الطاقه الحركيه لينيرجي سينيتيك، قريت الطاقه الكامنه لينيرجي بوتونسيال. كاع هادو سون دي فورم دينيرجي ماكروسكوبيك. هنا تباني بالعقل سون دي فورم دينيرجي ماكروسكوبيك لي لو سيستيم وحدو تشوف لامباكت ان فيت تاع الانرجي هذيك. كي نشوف طونوبيله تمشي à 100 km/h على بالي بلي عندها شنو une énergie cinétique. راني نشوفها c'est macroscopique. Mais حنا en thermodynamique, en chimie, ce qui va nous intéresser, c'est l'énergie microscopique. L'énergie وشنو تاع les particules, تاع les molécules, تاع الجزيئات. وهاد l'énergie اللي داخل le système تاع qui est microscopique اللي داخل le système هي الطاقة الداخلية l'énergie interne. L'énergie interne, c'est elle qui va nous intéresser les transformations chimiques d'un système thermodynamique. L'énergie interne, évidemment, c'est quoi? L'énergie interne, c'est quoi? C'est une fonction, il y a d'elle. C'est une fonction d'état. Une fonction qui va dépendre de quoi? Qui va dépendre de wesh, de mes variables d'état. Donc, qui me les variables d'état? Je prends mon système bidon تاع الماء ولا mon système كاس تاع الماء ولا on s'en fout. Le système تاعي عنده des caractéristiques, عنده مميزات، عنده température، عنده un volume، عنده une masse، عنده du coup كمية مادة. كاع هاد les variables وشنو vont caractériser la fonction الدالة المتغير va caractériser شنو الدالة تاعي qui du coup l'énergie interne تاع داك السيستم. l'énergie اللي رافدها وشنو لي particules تاع الماء اللي داخل البيدون تاع الماء تاعي. Est-ce que tu comprends? Donc هاد الطاقة الداخلية هاد l'énergie interne qui est une énergie microscopique يعني صغيرة بزاف تاع لي particules تاع الجزيئات هي اللي on va s'intéresser plus particulièrement وشنو التغيرات تاعها. On va s'intéresser التغيرات تاع l'énergie interne. Parce que pour passer mon système bidon تاع الماء par exemple حطيته في congélateur تجمد. Voilà حتى البيدون تاع الماء كان ليكيد حطيته في congélateur تجمد. واش صرا؟ Il est passé d'un état initial 1. l'état initial يعني الحالة الابتدائية وين كان نورمال كان عنده température كان عنده pression كان عنده الاخر راح ان état final 2. في هاد l'état final تبدلوا لي variables d'état et forcément تبدلت
l'énergie interne avec le système bidon تاع الماء تاعي. وكي تبدلت هذيك l'énergie interne, et bah ce qui واش صرا في la transformation, c'est une variation تغير تاع l'énergie interne qu'on va noter delta U. Et delta U c'est quoi? Bah logiquement c'est quoi? C'est U2 ناقص U1 ou la U final ناقص U initial, c'est-à-dire l'énergie interne في l'état final نقص لها l'énergie interne في l'état initial, et on va trouver la variation كيف à quel point l'énergie هذيك interne تبدلت. Est-ce que زادت نقصت etc. Cette variation, on va étudier en thermodynamique, parce que c'est ça l'échange énergétique. L'échange énergétique se fait grâce à cette variation d'énergie interne. Et c'est là que يدخل le premier principe de la thermodynamique. واش يجي يقول لي le premier principe? Alors, le premier principe يجي يقول لي بلي هاد la variation d'énergie interne, هاد الدلتا U هدايا, qui va représenter à quel point l'énergie interne تبدلت la transformation, pour passer d'un état 1 à un état 2, il y a deux types de transferts énergétiques. La variation, elle peut se faire que de deux manières. Deux transferts d'énergie. Un transfert mécanique qu'on va appeler du coup le travail, اللي هو العمل, تعرفوا من mécanique على كل حال, من physique, من الفيزياء تاع lycée, qu'on va noter W. Travail mécanique qui va être du coup un transfert d'énergie mécanique. Ou un deuxième type, qu'on va noter Q, et ça c'est quoi? C'est le transfert thermique. En gros, l'énergie, elle va du coup être, il y aura une variation d'énergie grâce à le transfert thermique, il y a l'énergie sous forme de chaleur. Ok? Qu'on note du coup chaleur calorifique. Donc bon, les anciens يعيطوا له chaleur, les nouveaux يحبوا يعيطوا لها du coup مراجع جدد etc. يحبوا يعيطوا لها شنو؟ Le transfert thermique. Bon, c'est la même chose. حاج موسى الحاج. المهم تعرف du coup بلي كي نقول لك transfert thermique ولا نقول لك chaleur, c'est la même chose. أي نقصد لك le transfert d'énergie Q sous forme de chaleur. Ok? Maintenant, tu vas me dire W ou le Q, واش ندير بهم؟ Et bah شوف, كل واحد عنده معادلة تاعو. Alors, on va pas détailler المعادلات منين جاوا etc. parce que ça va prendre trois plombes, mais je vais essayer de faire le maximum. Regarde. هاد le transfert d'énergie mécanique. Transfert d'énergie sous forme de travail. Le transfert du coup sous forme de travail, sous forme tel عامل, il va dépendre de deux variables d'état, de deux paramètres. Le volume et la pression. Donc le P, c'est la pression, le volume, bah, هو الحجم تاع mon système. Et c'est logique, parce que quand je suis sur un plan microscopique, في البيدون تاع الماتيري, ce qui va toucher à la mécanique, le mouvement des particules تاع الماء sera quoi? Ce sera soit la pression, soit le volume que les particules à vont occuper. Donc c'est normal que في القانون تاع mon énergie mécanique, تاع mon travail, j'aurai les deux variables تاعي, le volume et la pression. Donc le قانون est très simple, ناقص intégrale P dV. Alors l'intégrale وشنو تاع واش تاع la donc تكامل تاع la pression fois وشنو fois وشنو différentiel variation وشنو تاع le volume. Sachant que هاد التكامل il est borné, يعني من l'état 1 l'état 2, من l'état initial l'état final. Alors شوف, ما تخافش في les exercices, on va pas te demander de calculer des intégrales ou là, tu vas voir بلي هاد les formules لازم باك تعرفهم, لازم باك تكون شايفهم déjà وتعرفهم وتعرف شويه المعنى تاعهم. Mais pas plus que ça. Je t'amène des exercices ou autres. Il n'y aura pas des exercices où il calcule-moi l'énergie mécanique, etc. en utilisant l'intégrale. À des macaches. On a fait le maths. On a fait chimie. Ok? Donc ça, c'est pour l'énergie, c'est le transfert ou d'énergie sous forme de travail, sous forme de ham. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est le transfert thermique, le transfert sous forme de chaleur. Alors, chauffe. Le canon, il y a parce qu'il y a plusieurs choses, mais ça chauffe. Q, la chaleur, est égale à quoi? Est égale à N, qui met le mètre bon, on s'en fout, fois l'intégrale T C dt. dt, sachant que T هذه c'est quoi? C'est la température. Et là, دوكا لازم تبعني مليح مليح. كاباب تقسيني تقول لي وسيم حنا هضرت لي دابيتود نعرفوا لا تمبيراتور ودوكا هضرت لي على لا شالور. وشنو هو الفرق ما بيناتهم ولا وشنو هي لا ريلاسيون اللي ما بيناتهم؟ باسكو انا في راسي température voilà درجة الحرارة et pour moi la chaleur c'est voilà حاجة سخونة. Pour moi c'est la même chose. Alors ce n'est pas la même chose sur le plan physique et je vais te l'expliquer très simplement. شوف تبعني مليح. Je vais te donner un exemple باش تفهم وشنو هي la température وشنو هي la chaleur.
تبعني مليح. Je vais prendre du coup هنا deux compartiments تاع d'air تاع الهواء. On s'en fout là c'est du liquide الهواء etc. Bon, on va prendre du coup الهواء. Ici في le compartiment هذا الأول le rose هذا rouge عندي une température T1 مرتفعة. Elle est haute, une grosse température يعني سخانة لداخل. وهنا عندي وشنو une température T2 ناقصة. Alors c'est quoi la définition de la température? La température c'est quoi? C'est l'agitation des particules. La température elle va me représenter le degré d'agitation de mes particules تاع الجزيئات تاوعي. À quel point الجزيئات تاوعي راهم يبوجيو. Donc كي تكون سخانة بزاف يعني c'est-à-dire كي يكون عندي une température طالعة. Ça veut dire que mes particules bougent bzaf. Ils ont une grosse agitation. En revanche, température قليلة, les particules يبوجيو شوية. L'agitation تكون قليلة. C'est ça la température. Ok, ouais, c'est une femme la température. Et donc maintenant, c'est quoi la chaleur? La chaleur, c'est un transfert d'énergie. C'est un transfert d'énergie qui se fait entre deux compartiments de deux températures. تبعني. Imaginons du coup les deux compartiments, راهم du coup كيفاش ils sont séparés. Ils sont séparés. هنا عندي du coup température T1, عندي température T2. لو كان نحي هاد la paroi هادية qui me sépare les deux milieux, واش حيصرى؟ Bah, je vais avoir du coup une nouvelle, voilà, un nouveau système si tu veux, un nouveau système où est-ce que je vais avoir une température équilibrée entre les deux, c'est-à-dire entre T1 et entre T1 et T2. Température finale qui va être équilibrée. J'ai eu une variation terrière sur la température. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui s'est passé, c'est que les molécules ils bougeaient بزاف. عندهم une grosse agitation. درجة حرارة كبيرة. تلاقاو مع هاد les molécules اللي بوجيو شوية مدوا لهم وشنو؟ مدوا لهم de l'énergie. مدوا لهم de l'énergie ولاو هادوما يبوجيو كتر وهادوما ils ont perdu de l'énergie ولاو يبوجيو moins. Ils ont perdu leur agitation, ils ont gagné un peu d'agitation. Le transfert d'énergie qui s'est fait, mais bien la particule ou la particule, c'est ça ce qu'on appelle le transfert thermique, et c'est ça du coup la chaleur. Je t'ai dit du coup, le transfert d'énergie, le transfert d'énergie thermique, le transfert de chaleur se fait grâce à quoi généralement? Grâce à une variation de la température. Aïe wallah. Mais je fais le canon de la chaleur, regarde bien le canon de la chaleur. Q est égal à N intégrale C dt. dt, différentiel de T, variation de la température. La chaleur, on peut la définir du coup grâce à quoi? Grâce à une variation de température. Les particules ils بدلوا de l'énergie, ils mettent de l'énergie du plus chaud au plus froid. اللي يكون عنده température بزاف هو اللي عنده l'énergie هو اللي حيمد. OK? Et du coup, c'est ça la chaleur, c'est ça le transfert thermique. Le truc c'est que كيما راك تشوف في هذا القانون كاين حاجه ما تعرفهاش اللي هي السي. هاد السي هادي سي كوا؟ Donc هنا باش نفهمك السي لازم تعيد نولي لو شيما اللي كنت فيه. Faut savoir du coup blé température et chaleur ils sont intimement liés باينه mais ce n'est pas la même chose. عندك واحد ce sera une énergie, la chaleur c'est un transfert d'énergie اللي يكون بالجول d'ailleurs, tandis que la température تقيسها بالكلفين. Tu vois bien que niveau unité ماشي كيف. Du coup, la variation de température de la chaleur, un coefficient. Le coefficient, c'est quoi? C'est la capacité calorifique de la matière. La capacité calorifique, c'est alors, qu'est-ce que l'interprétation de la capacité calorifique c'est? Regarde, tu es d'accord que le can, je te prends, j'ai imaginé que l'hwa, les particules de l'hwa, mais d'autres particules de l'hwa. Du coup, ça sera un transfert d'énergie entre la particule et la particule. Quand j'avais pris par exemple le ma, ou le hadid, ou là un autre type de matière. On est d'accord que le transfert d'énergie, entre les particules, entre les moles de ma matière, entre les moles de madda, le transfert du coup hadak, il dépend de madda hadik. Donc, on doit du coup ndkhlo la notion de capacité. La capacité c'est quoi? En gros, c'est quoi la capacité calorifique? C'est la quantité car la chaleur li لازم تمدها لهذيك la matière باش تزيد شنو؟ باش تزيد la température تاعها ب 1 degré. تسمى
Je vais reformuler d'une autre manière. Une variation température, chauffe, le transfert de chaleur, une variation de température de 1 degré qui contient une seule mole تاع المادة, évidemment لازم تكون عندك une seule mole تاع هذيك المادة, c'est ça ce qu'on va appeler la capacité calorifique, c'est la capacité تاع هذيك la matière. Elle va différer على حسب المواد. Donc نعاود لك, lorsque je vais faire varier la température de 1 degré, il y aura un transfert d'énergie, parce que ماشي la même température, transfert d'énergie. Une seule mole de matière, هذاك le transfert d'énergie اللي نحسبوه pour une seule mole تاع هذيك المادة هي la capacité calorifique. Et du coup c'est quoi? C'est un coefficient يدخلوا دوك في القانون تاع le transfert thermique de la chaleur. Est-ce que c'est clair? Donc jusqu'à maintenant, donc إذا ما فهمتش عاود ريبوبين, عاود ولي من اللور 10 secondes ولا الآخر, عاود اسمع les deux explications تاوعي وحتفهم. OK? Et du coup, c'est ça le premier principe de la thermodynamique qui m'a l'actif. Donc, حنايا في la thermodynamique, ce qu'on a remarqué, c'est que du coup, mon système, تصرى له transformation chimique, réaction chimique, il va passer d'un état initial à un état final, il y aura une variation في l'énergie, الطاقة الداخلية تاعو, une variation في l'énergie interne. هاد la variation, elle peut être de deux types. Soit تكون, ce sera un transfert mécanique, يعني الطاقة حتنقل من ناحية ميكانيكية, donc على جال une variation شنو تاع واش تاع le volume avec du coup la variable شنو تاع la pression, ولا, et c'est le plus c'est ce qu'on va étudier en profondeur fait le cours, l'énergie va être transférée du coup qui fait sous forme شنو de chaleur. Du coup c'est représenté بهاد المعادلة delta U est égal W plus Q. Maintenant قبل ما نكمل, parce que دوكا حندخلو في des mathématiques etc, باش ما تبحرليش, parce que على بالي بلي le maths c'est pas forcément le point fort تاع tout le monde. Donc باش نفهمك deux trois trucs, انا كي نقول لك variation نقول لك دلتا, ومين دا كي نقول لك variation نقول لك دي. دونك دي تي ولا دلتا تي, وشنو هو الفرق ما بيناتهم؟ دوك نفهمك, بس باسكو عن بالي دوك حتشوف هذا القانون, حتشوف الانتيغرال دي تي, وهنا في هذا القانون حتشوف دوكو دلتا تي وما كاينش الانتيغرال, حتسقسيني منين جا en fait. شوف, en gros, j'anticipe les questions, oui. Le delta, c'est une variation macroscopique. واش معناتها يا وسيم؟ هضر لي بالعقل. Le delta, c'est une variation macroscopique. واش معناتها؟ معناتها c'est une variation بين زوج قيم اللي du coup عندك un écart كبير ما بيناتهم. Tandis que le dt, le du ou la dt, ou là on s'en fout, différentiel, il y a peut-être une variation, تغيير, une différence, une variation, فهاديك la mesure, فهاديك la grandeur, بصح c'est une variation microscopique infinitésimale. واش معناتها يا وسيم؟ En gros, c'est une variation بين زوج قيم قراب ما بيناتهم. نعطيك ان اكزومبل باش تفهمني. تبع واش حنقول. راني حايب نحسب لا فارياسيون، اسمعني مليح. لا فارياسيون دو تمبيراتور بين لا تمبيراتور تاع الصباح كي كانت 10 تاع الصباح، ولا تمبيراتور تاع دوكا كي راهي شحال راهي الساعة دوكا، راهي 9 تاع الليل. هاد لا فارياسيون comment je vais la noter? Je vais la noter delta بالدلتا. Je vais la noter شنو بالدلتا. وعلاش؟ هاد لا فارياسيون بالدلتا باسكو سي اون فارياسيون ماكروسكوبيك, تشوفها كبيره بزاف. لا فالور الاولى لا تمبيراتور عند كي كانت 10 تاع الصباح ولا تمبيراتور تاع دوكا تاع 9 تاع الليل, كاين فرق كبير ما بيناتهم. سي اون فارياسيون ماكروسكوبيك نرمزها بالدلتا. لو كان باغ كونطخ راني حايب نحسب لا فارياسيون دو تمبيراتور, تغيير في درجه الحراره بين دوكا راهي 20h58 وفي الدقيقة 20h59, نقدر نحسب ونلقى اون فارياسيون, اون توت بوتيت, حاجة صغيرة, تغيير صغير في درجة الحرارة, اون فارياسيون صغيرة انفينيتيزيمال, صغيرة بزاف. هاد لا فارياسيون كيفاش نوتيها بالدي تي. هايليك. Voilà la différence mathématique entre le delta et le d. Le petit d هدايا ou le delta, هاي la différence ما بيناتهم من ناحية mathématique. ونزيد نعطيك حاجة, l'intégrale تاع دي تاع دي عفسه, l'intégrale تاع دي تي par exemple هي دلتا تي. L'intégrale تاع une variation infinitésimale va me donner une variation macroscopique, et c'est logique, hein, parce que du coup l'intégrale
qui est borné عندها du coup حدود من l'état 1 حتى l'état 2 تاع دي تي حتعطيك وشنو الداله الاصليه تاع دي تي وشنو هي تي فوالا دونك تي هذاك كي تطبق قوانين دوكو تاع التكامل دونك من واحد من ا الى بي واش يعطي لك اون فيت غران اف بي ناقص غران اف ا دوكو واش حيعطيك وشنو تي 2 ناقص تي 1 وهاد تي 2 ناقص تي 1 ولا يو 2 ناقص يو 1 سي لا ديفينيسيون تاع الدلتا هذا ما كان تما فوالا ما تشوكاش دوك كي باسكو القانون هذايا دوكو تاع لا شالور من داك حتشوفو بالتكامل بالدي تي ومن داك حتشوفو بلا تكامل حتشوفو بالدلتا سي نورمال هذا ما كان اوكي لا بارونتيز راني غلقتها دوكا نكملو في الكور تاعنا تاع الثيرموديناميك alors donc on va s'intéresser un petit peu parce que le principe il est incroyable parce que le principe il va montrer les variations de l'énergie interne pour chaque transformation donc soit ce sera de l'énergie mécanique soit ce sera ce sera un transfert thermique un transfert de chaleur حنايا في le cours تاعنا on va s'attarder à هدايا le transfert W transfert du coup mécanique on va pas s'attarder عليه بزاف tu vas voir voilà شوف هيا نشوفوا دوكا les transformations avec des conditions particulières. Rien de la transformation chimique, tu as un système lorsque le volume est pas constant. C'est une transformation qui est isochore. Transformation isochore, c'est une transformation qui fait à volume constant. Alors, on tape le canon le premier principe de la thermodynamique qui est la base de le cours delta U est égal Q plus W, W plus Q, kif kif. Et du coup, je vais remplacer W par un canon تاعو qui est du coup ناقص intégrale PDV, voilà, ناقص l'intégrale la pression fois la variation de volume. ما تنساش le volume est constant ثابت تسمى la dérivée تاع ال V pardon la différentielle تاع ال V يساوي صفر واش معناتها كاع هذا يروح في الريح تسمى واش معناتها W يساوي صفر تسمى delta U تاعي la variation d'énergie interne هي exclusivement du transfert de chaleur transfert thermique تسمى la chaleur تاعي la chaleur du coup la chaleur qui est échangée une transformation à volume constant هي اللي حدير la variation حتبدل لي l'énergie interne هذا ما كان والقانون هاوليك NCV delta T كما قلت لك نحيت l'intégrale j'ai intégré le dt باش نسيب شنو delta T et là du coup حتقول لي منين جا هاد ال V هدايا CV et ben en fait la capacité calorifique elle dépend تانيت من les variables des états théoriques c'est-à-dire que la capacité calorifique à volume constant نرمزو لها du coup CV ou généralement يعطي عليك في المعطيات في les exercices وبير ديك تقدر تحسبها mais ce sera تطبيق mathématique très très simple في les exercices ok voilà donc là راني استنتج حاجه جديده باسكو بهاد لي زيكزامبل راني ندير راني جو سون تران دو ديفينير دو نوفيل نوسيون اش فاهم مليح افتح ودنيك مليح باسكو سا سي ان ديتاي تاع لي زيكزارسيس ان اكزارسيس كيقول لك احسب لي لا شالور à volume constant c'est la même chose que يقول لك احسب لي دلتا كيقول لك احسب la chaleur à volume constant c'est la même chose كيقول لك احسب لي دلتا la variation d'énergie interne باسكو يتساواو كيما راك تشوف et c'est mathématique et c'est même physique ok parenthèse fermée هيا دوكا نشوفو la chaleur enfin du coup نشوفو la transformation تاعنا transformation du coup transformation تاع mon système transformation chimique lorsque la pression تكون constante واش حيصرى كي يكون لا بريسيون ثابت كيف نطبق لو برانسيپ دو تhermodynamique delta U est égal Q plus W بون ما نعوضش القانون تاع Q تاعي tout de suite راني حايب يكون نشوف واش حيصرى له هاد تاع W هذا واش يصرى له بون نطبق القانون دونك ناقص انتغرال du coup PDV évidemment intégrale من 1 الى 2 donc l'état initial l'état final donc l'état 1 l'état 2 واش حيصرى ما تنساش البي هنا هو اللي هو كونستون la pression est une constante ثابت وخواص تاع التكامل étant donné هنا هذا ثابت نقدر نخرجو من التكامل فوالا نخرجو من التكامل تما نكامل برك دي في والتكامل تاع دي في من 1 الى 2 هي وشنو هي دلتا في دونك هي وشنو في 2 ناقص في 1 كيما راك تشوف اوكي دونك واش عندي دلتا يو يساوي كيو بي ناقص بي دلتا في ça veut dire quoi ça veut dire que la variation traduction الترجمه la variation d'énergie interne elle se fait du coup avec un transfert thermique avec de la chaleur à pression constante هذه هي la base هذا هو le moteur اللي نحيلو نقصلو je vais lui enlever une part énergétique
اللي حتروح في الترانسفير ميكانيك. دونك موان بي دلتا في. وهنا جو بو ديفينير حاجه جديده. تما واش راني نستنتج هنايا؟ باسكو هذا سي تري امبورطون، تبعني مليح هنايا، سي تري امبورطون. واش نستنتج؟ نستنتج بلي وشنو؟ بلي لا فارياسيون دينيرجي انترن لو موتور تاعها وشنو هو؟ لينيرجي ماكسيمال هذيك شنو هي؟ هي لا شالور اللي نحي لها شويه دوكو ان بو دينيرجي ميكانيك باش تجينا باش تجينا دوكو هذاك التبديل في الطاقه الداخليه باش لو سيستيم يدير ترانسفورماسيون تاعو. تسمى لا باز le moteur تاع ma transformation c'est la chaleur qui تكون la pression constante. Et du coup mathématiquement QP شنو هي l'énergie totale en soi. C'est l'énergie totale تاع هذيك la transformation. Donc delta U, donc l'énergie هذيك la variation d'énergie interne اللي صرات plus هذيك la perte du coup plus P variation شنو تاع le volume. Et du coup هاد le QP هدايا هاد l'énergie هاد la chaleur à pression constante اللي هي du coup le moteur تاع la réaction تاعي هي اللي حنعيطوا لها l'enthalpie. C'est ça l'enthalpie. تسمى لو كان تبعتني مليح دوكا تعرف c'est quoi l'enthalpie. Je viens de te définir l'enthalpie d'un point de vue purement logique et mathématique. L'enthalpie c'est quoi? Grosso modo هي la chaleur lorsque la pression تكون constante. C'est la chaleur تاع une réaction chimique, تاع une transformation chimique lorsque la pression est constante. Et l'enthalpie est en fait le moteur énergétique, si tu veux, le moteur de transfert énergétique, باش تندير la transformation تاعي باش وشنو يصرى تغيير في l'énergie interne في الطاقة الداخلية تاعي. هذه هي l'enthalpie، هذا ما كان. تما انت تشوف كلمة enthalpie تخاف etc ما فيها والو. L'enthalpie c'est quoi? C'est juste la chaleur. La chaleur elle va être échangée, la chaleur, le transfert thermique il va échanger entre le système et l'extérieur, entre les particules, entre le جزيئات. Lorsque la pression est constante, et forcément, la chaleur, il y a le moteur, il y a du coup, la réaction, la transformation chimique. هذا ما كان. ونرمزوا لها كيفاش؟ نرمزوا لها دلتا H. L'enthalpie نرمزوا دلتا H. دلتا H ou la QP حاج موسى الحاج. OK. Et vu que c'est de la chaleur, et ben le canon تاعو باين NCP delta T. Bon, évidemment ici CP ou LH parce que c'est la capacité calorifique lorsque la pression, lorsque la pression تكون constante. Logique. C'est ça l'enthalpie, هذا ما كان. Et l'enthalpie, il faut savoir du coup c'est une fonction d'état. وعلاش c'est une fonction وعلاش دالة دالة اللي حتعطي لي وشنو هي دي دالة حتمد لي وشنو l'état تاع لو سيستيم تاعي زعما تاع السيستيم تاع بدون تاع الماء تاعي وعلاش باسكو شنو باسكو en fait هاد وين كنت هنايا باسكو en fait هاد l'enthalpie في المعادله تاعها عندي وشنو با عندي لا فارياسيون دينيرجي انترن تسمى وشنو c'est quoi vu que c'est une fonction d'état U et bah forcément l'enthalpie c'est une fonction d'état تانيت qui va وشنو elle va me caractériser تانيت وشنو mon système et forcément حتتاثر بواش حتتاثر وشنو بلي فاريابل d'état principalement شنو la température qui مكتوب في القانون هنايا. OK. C'est ça l'enthalpie. Maintenant, sur le plan قوانين لازم تحفظهم دوكا. Bon évidemment هذا القانون faut que tu le connaisses. لازم تعرفوا هذه احفظها. Donc delta H كيما تنقبل la chaleur NCP delta T. OK, y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a un autre قانون qui est logique c'est هدايا وهدايا اللي يجمع لي ما بين la variation d'enthalpie et la variation d'énergie interne. C'est bon دوكا نقول enthalpie. C'est plus à peine نقول لك l'enthalpie c'est la chaleur. OK, la chaleur échangée avec la réaction à pression constante. Donc, la variation d'enthalpie هي delta U plus P delta V. OK, donc هذا قانون لازم تعرفوا. لو كان يعطيك la pression la variation de volume نقدر نحسب l'enthalpie grâce à la variation grâce à la delta U وهاد لي زوج عفايس هاد les deux variables. OK. Bon variable bon P il est constant mais bon tu m'as compris. Maintenant, une autre version تاع هاد القانون je peux نكتبو هكاك نقدر نكتبو du coup delta H est égal delta U plus delta nRT. تقول لي منين جا هدايا en fait on a remplacé le PV par le nRT grâce à quoi grâce المعادلة تاع الغازات المثالية PV est égal nRT تسمى P delta V je peux le remplacer par delta N RT. delta N c'est la variation شنو تاع كمية المادة وهذه كيفاش تحسبها تبعني مليح ما تكسرش راسك باسكو من داك حتحسب لي زيكزارسيس ما يعطيلكش لانفورماسيون على كمية المادة tu dis كيفاش ندير كيفاش نحسب لا فارياسيون با سي تري سامبل تحسب لا فارياسيون تاع المعاملات
الستوكيومترية. لا فارياسيون تاع لي كواف ستوكيومتريك يعني المجموع تاع لي كواف تاع لي برودوي ناقص مجموع تاع لي كواف تاع لي رياكتيف، يعني تاع نواتج نقصلهم تاع المتفاعلات حتى تلقى لا فارياسيون فات تاع واش تاع لو هاد الدلتا ان هدايا. اوكي سي اون استوس تاع لي زيكزارسيس. اوكي ها قوانين لازم تعرفهم ايفيدامون، قوانين لازم تعرفهم. اوكي مانتنون هاد لو دلتا اش هاد لونتالبي هاد لا شالور وشنو هي لانفورماسيون اللي تمدها لي كي نحسبها في اون رياكسيون ولا في اون ترانسفورماسيون شيميك. اي با شوف اذا دلتا اش يكون نيجاتيف يكون بالناقص يكون سالب واش معناتها كي يكون دلتا اش نيجاتيف يكون سالب معناتها لا فارياسيون من لا شالور ايشونجي راهي بالسالب راهي ناقصه. واش معناتها مثلا لو سيستيم تاعي بدون تاع الماء جو ريبون دائما ليكزومبل هذا السيستيم تاعو لو كان نحسب لونتالبي تاعو تكون نيجاتيف واش معناتها في لا ترانسفورماسيون اللي يصرى لها معناتها بدون تاع الماء تاعي il est en train de perdre de la chaleur او يخسر في la chaleur تاعو. Donc on dit que lorsque delta H il est négatif, le système perd de la chaleur او يخسر في la chaleur. On dit que c'est une réaction exothermique او يخرج de la chaleur او يخرجها à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a là exothermique. En revanche, un delta H positif pour une transformation chimique quelconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon système بدون تاع الماء او يربح de la chaleur, il absorbe de la chaleur. Donc il est en train d'intérioriser de la chaleur ou يدخلها لداخل. Donc c'est une réaction endothermique. C'est logique. Endo من الداخل داخل. Donc voilà, tu m'as compris. Voilà. بلا ما نقول لك l'étymologie راك فهمت واش معناتها. OK, delta H négatif, mon système perd de la chaleur. La réaction va lui faire perdre de la chaleur, du coup حيسخن l'extérieur, حيسخن l'extérieur avec le système en fait. Donc ce sera une réaction exothermique. En revanche, un delta H positif, ça veut dire qu'il est en train de faire quoi? Il est en train d'absorber de la chaleur. Donc c'est une réaction endothermique. Regardez, c'est une notion que tu as fait un mois, ok. Maintenant, l'enthalpie, il y a plusieurs degrés de compréhension de cette enthalpie. Maintenant, l'enthalpie chauffe. Il y a plusieurs types et on peut du coup définir plusieurs variations d'enthalpie. Chauffe. On va définir premièrement la variation d'enthalpie de formation تاع شنو تاع un corps pur. Alors نروحو بالعقل. ياك قلت لك بلي حنا في thermodynamique le but تاعنا c'est quoi? On a défini c'est quoi un système. ومن بعد le but تاعنا c'est d'étudier les transformations et les réactions chimiques. Et tu te doutes bien que كي تصرا transformation chimique ou la réaction chimique c'est la même chose. واش حيصرا؟ Il y aura du coup des variations d'énergie, il y aura des transferts énergétiques. وحنايا كاع هذيك التقرارات تاع البروميير برينسيپ تاع الثيرموديناميك tout ça باش نلحقوا المفهوم تاع l'enthalpie. Et l'enthalpie c'est quoi? C'est la variation de chaleur. Donc c'est la chaleur qui va être échangée une réaction. Donc tu te doutes bien que la réaction de formation يعني la réaction pour former le corps تاعي un corps pur يعني جملة du coup chimique. Donc جملة كيميائية peu importe un élément chimique quelconque, bah forcément je suis obligé de le former à partir d'atomes, à partir de ذرات. Logique. Pour former l'H2O, لازم لي oxygène ou 2H. Pour former du coup C2H5OH, لازم لي 2C, plusieurs hydrogènes et un oxygène. Donc tu te doutes bien que la réaction de formation avec le corps pur, elle a utilisé de la chaleur. Et l'utilisation avec la chaleur, la variation de chaleur, c'est ça, c'est le delta HF, c'est la variation d'enthalpie de formation. Voilà, donc c'est ça la variation d'enthalpie de formation pour un corps pur. Donc un corps pur C qui est composé d'atomes ou d'éléments simples A plus B, et ben, il y aura une variation d'enthalpie pour former avec le corps pur. Maintenant, faut bien garder en tête, c'est que les réactions qu'on va étudier, ce seront les réactions où est-ce que je vais prendre les éléments chimiques l'état standard تاعهم. C'est quoi l'état standard يا واسم? L'état standard, c'est l'état physique, donc solide, liquide, gaz, c'est l'état physique le plus stable. Où يكون عندك هذاك le corps, هذاك l'élément يكون عنده استقرار أكثر. وين وشو les conditions? La pression تكون 1 bar ou la température تكون constante. OK, هادوما les deux conditions. Donc كي نحط pression 1 bar ou la température la constante, نشوفوا les composés les éléments chimiques تاعي
وشنو هو l'état تاعو le plus stable, شنو هو l'état standard تاعو. Alors كي نحط température par exemple 298 Kelvin ou la pression 1 bar, je vais remarquer que le carbone يكون solide. L'état solide, c'est l'état standard تاع le carbone. O2 يكون sous forme gazeuse. تسمى l'état standard تاع O2, et ben c'est quoi? C'est l'état gazeux. Le H2 kif, le Br2, donc le brome, donc وشنو il va être liquide. Le S كيفاش يكون solide. Donc le soufre الكبريت يكون solide. Voilà, donc ça c'est ça l'état standard. Là ce qu'on va étudier, ce sera les variations d'enthalpie lorsque les composés تاوعي يكونوا في l'état standard. Lorsque les éléments تاوعي à partir de ces éléments pris dans leur état standard, c'est-à-dire que les éléments تاوعي اللي ils vont me faire avec la réaction de formation يكونوا في l'état standard تاعهم. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Est-ce que راك فاهم jusqu'à maintenant? مانيش نروح trop rapidement. Ok. Là, on t'a donné quelques exemples. Le delta H, donc la variation d'enthalpie, standard. Alors standard, on le symbolise par الدويرة هذه. الدويرة هذه, ça veut dire standard. Donc delta H, variation d'enthalpie, F de formation, petite دويرة هذه, ça veut dire standard. Donc le delta H de formation standard de l'H2O qui coule liquide, c'est quoi? C'est moins 286 kJ par mol. Bon, tu te doutes bien que kilojoule par mol, c'est parce que c'est une énergie. La chaleur, je t'ai dit, c'est un transfert énergétique. Donc, il le joule. Qu'est-ce que je vois? Bah, je vois ici que pour former de l'eau liquide, eh ben, j'ai eu une variation d'enthalpie qui est négative. C'est une réaction qui est exothermique, qui va libérer de l'énergie, qui va libérer de la chaleur. Donc mon système va perdre de la portion de chaleur, de la portion d'énergie. Et qui m'a pour former l'H2O sous forme de gaz, et ben c'est machine à la même valeur. Et là, on va le là plus tard, parce que les variations d'état, ils attirent à l'enthalpie. Ils attirent à les variations d'enthalpie. Qui m'a j'ai besoin de moins d'énergie, 242 kJ, comparément à 286, pour former en fait l'H2O. Delta H de formation de C2H5OH en liquide, c'est quoi? C'est moins 278 kJ par mol. C'est des exemples. Ok, donc tu te doutes bien qu'il y a des réactions de formation qui sont des réactions exothermiques. Donc quand je forme de l'H2O, à partir d'oxygène et d'hydrogène, je vais avoir quoi? Je vais avoir une réaction qui va libérer de la chaleur, qui est exothermique. Maintenant, il y a une remarque très très importante, اللي نسحق نهضر عليها. Les corps purs qui mal O2. Donc les corps purs, du coup un seul, ils sont monoatomiques si tu veux. Donc les O2, le H2, le C, lorsqu'ils sont dans leur état standard, l'état standard تاعهم, l'état physique le plus stable, le delta H de formation تاعهم, la variation d'enthalpie de formation, elle est nulle, يساوي صفر. Il n'y aura pas du coup d'échange de chaleur pour former par exemple le carbone qui est solide. Parce qu'il est déjà là en fait. Il est déjà dans son état standard, il est déjà là, il n'y aura pas du coup d'utilisation d'échange de chaleur. Donc c'est à garder en tête, parce que les exercices, tu vas avoir fait les exercices quand tu vas devoir calculer des variations d'enthalpie des réactions chimiques, tu vas devoir calculer les variations d'enthalpie, enfin, on va te donner, ou là on peut ne pas te donner, bon, al-mohem, ça dépend des exercices, mais tu peux avoir des corps purs, des réactions TEWAC, et tu vas voir que, le delta H de formation, tu as le O2, tu as le H2, tu as le C solide, donc dans leur état standard, il ne va pas impacter le delta H de réaction. En parlant de delta H de réaction, justement, le delta H de réaction, la variation de tapis de réaction, c'est la variation, du coup, c'est la chaleur échangée qui est sa réaction chimique. La chaleur qui va être échangée qui est sa réaction chimique. عندي A plus B, deux réactifs. Je vais avoir C plus D, deux produits, c'est logique. Ça, c'est une réaction chimique. Cette réaction-là, elle a une variation de quoi? D'enthalpie, donc une chaleur qui va être échangée. Et la variation d'enthalpie, c'est la réaction. Qui fait je calcule le delta H de réaction يواسي. Et bah, كاين واحد اسمه S, ou la S, tu l'appelles comme tu veux, il n'y a plus qu'une loi. La loi de S. Cette loi, elle permet de définir et de calculer le delta H de réaction. Alors, qui va je le delta H? En gros, تشوف les produits. احسب المجموع تبعني مليح احسب المجموع la somme تاع les delta H de formation تاع les produits نقص لهم la somme
تاع لي delta H de formation تاع لي réactifs. Voilà. Donc la somme, donc المجموع تاع les enthalpies de formation تاع les produits نقص لهم وشنو؟ la somme المجموع تاع les enthalpies de formation تاع les réactifs حتلقى la variation d'enthalpie تاع la réaction. OK. حتلقى la variation d'enthalpie تاع la réaction. Ça c'est la loi, c'est la première loi, c'est la loi la plus utilisée. Les exercices, c'est la base تاع les exercices تاع la thermodynamique في النيفو تاعنا. C'est la loi de S, c'est vraiment la base. OK. Bon, on t'a donné un petit exemple qui n'est pas si intéressant en top pro parce que bon, il n'y a pas. En gros, ici, pour calculer la variation d'enthalpie de la réaction, qu'est-ce que je fais? Je prends وشنو la delta H de formation تاع هاد le produit, نقص له du coup delta H de formation تاع هاد les deux, idéal les données, et du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le delta H de réaction تاع وشنو تاع la réaction en fait. OK. Ça, c'est la première méthode pour calculer le delta H de réaction, parce que c'est l'une des questions qui revient le plus. Hein. Les exercices, on va te donner une réaction chimique, une transformation, une réaction chimique, et on va te dire, ah, calcule-moi le delta H, la chaleur échangée avec la réaction. Bon, à une température donnée, parce qu'évidemment, ça dépend de la température. Qu'est-ce que tu fais? Il daf le معطيات. Il met les delta H de formation, t'es allé produire ou t'es allé ou شنو t'es allé تاع لي رياكتيف. طبق لا لوا دو اس وما تكسرش راسك. لو كان ما يمدلكش et c'est là parce qu'on arrive au deuxième point في la suite تاع le cours. لو كان ما يمدلكش في لي دوني المعطيات هادوك يقدر يمدلك شنو d'autres réactions. ما يعطيلكش لي دلتا اش دو فورماسيون تاع بي و ا باغ اكزومبل تاع لو رياكتيف وتاع لو برودوي. واش يمدلك d'autres réactions. يمدلك لا رياكسيون تاع ا باش يعطيك برودوي سي، يمدلك لا رياكسيون تاع سي يمدلك برودوي دي، يمدلك لا رياكسيون تاع دي يمدلك برودوي بي، ويمدلك لي دلتا اش دو رياكسيون تاعهم. واش دير في هذه الحاله؟ اي با كاين بروبريتي تري انتويتيف فقرها تمتم، سي كو باش تحسب لو دلتا اش دو رياكسيون تاع هاد لا رياكسيون من ا حتى لبي، تقدر تجمع لي دلتا اش دو رياكسيون باش تروح من ا حتى لبي صح اون باسون هاد لي 3 رياكسيون. باسكو هنا تاني لو كان نجمع هاد لا بروميير رياكسيون، هاد لا رياكسيون نجمعها مع هادي ونزيد نجمعها مع هادي، واش هي باغ اختزال حتمدي لا رياكسيون هادي الاولى. وي باسكو دوكو من ا للبي هنا تاني من ا حتى لبي جو سي جوست باسي باغ سي ومن بعد باغ دي. هذا ما كان. Qu'est-ce que je fais du coup? Le delta HR, c'est quoi? C'est المجموع تاع les delta H des réactions intermédiaires. Voilà. Donc j'ai des réactions intermédiaires, يمدهم لي du coup, يمد لي delta H تاعهم، نجمعهم et hop, ça fait des chocs à pic, ça fait plutôt le delta H de réaction تاع ma réaction principale اللي نحوس عليها. C'est logique. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça, du coup, c'est la première. Donc, c'est les deux méthodes les plus utilisées pour les exercices. باش نحسب le delta H de réaction. C'est un exercice basique de thermodynamique في niveau تاعنا. On continue les enthalpies thermales. Alors, faut savoir que, tel cas, qu'est-ce que je t'ai défini? Je t'ai défini l'enthalpie de formation, parce que du coup, pour former un composé chimique, bah, j'ai besoin du coup de chaleur. Et je t'ai montré où l'enthalpie de la variation d'enthalpie de réaction. Parce que ça, ce qui nous intéresse, ce sont les réactions chimiques. Les transformations chimiques. OK? Transformation, la réaction thermodynamique. Maintenant, il faut savoir que quand j'ai un composé A, نبدلو l'état physique تاعو. Il était liquide, il est gazeux. J'ai une variation d'enthalpie. Oui, parce qu'on avait remarqué le فوقا أصبر. On avait remarqué هنا الفوقا بلي le delta H de formation تاع l'H2O ou تاع l'H2O صح liquide gazeux ماشي كيف كيف. Donc, le fait est de passer un état physique, un autre état physique pour un composé chimique, eh ben ça va utiliser de la chaleur. Il y aura un échange de chaleur. Il y aura une variation تغيير في l'enthalpie. Et bah du coup, هذاك فاش نعيطولو وشنو les enthalpies de changement d'état. Alors, on va du coup نسميوهم في un seul sens. Ça veut dire quoi ouais نسميوهم في un seul sens? Bon, باش تفهم, je te reprends un diapo de biophysique pour les changements d'état تمتم حاجة خفيفة. Regarde. Alors, tu te doutes bien que
il y a les trois grands états physiques de la matière, baïnén, hein, solide, liquide, gaz. Ramener du coup solide, liquide, gaz, il n'y a pas de souci. Hnaïa, on va prendre un seul sens parce que pour passer du solide au liquide, tu dois savoir du coup c'est la réaction de fusion. Du liquide au gaz, c'est la vaporisation, donc je vais vaporiser mon liquide. Et quand je passe directement du solide à le gaz, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Et bon, euh, je peux dire le sens inverse. Donc, le gaz liquide, on va le liquide solide, on va directement le gaz solide. Les réactions du gaz liquide, c'est la liquéfaction, on va la solidification pour le liquide au solide, on va ici la condensation. Il n'y a pas de problème. حنايا باش نسميو les delta H, au lieu de نسميو à chaque fois delta H de vaporisation ou delta H de liquéfaction par exemple, سميناه على حساب غير جهة واحدة si tu veux. Donc سميناه غير على حساب هاد les trois وشنو؟ هاد les trois réactions في هاد le sens. Donc le solide, le gaz, برك. Regarde. Donc, les l'enthalpie de changement d'état, regarde ce que tu as. Tu as l'enthalpie de vaporisation, donc du liquide au gaz, l'enthalpie de sublimation, du solide au gaz, l'enthalpie de fusion, du solide au liquide. Maintenant, chauffe مليح. هتسقسيني واسم لو كان تجيني réaction où est-ce que je نروح من le gaz le liquide واش يصرى. Eh ben c'est très simple. Tu prends ton enthalpie de vaporisation, نديرو الناقص. Voilà, دير له إشارة ناقص juste après. Donc تبدلوا الإشارة en fait. إذا il est négatif ou il est positif, إذا il est positif ou il est négatif, tout simplement. تغيير في الإشارة parce qu'en fait c'est le sens inverse. Et c'est la même chose pour les réactions en fait. Le delta H de réaction, c'est le delta H, c'est la variation d'enthalpie من ال A لل B. لو كان نبدل la réaction نرجعها من ال B لل A, et ben en fait c'est ناقص delta H de réaction. Donc je vais نقلب الإشارة تاع ما variation d'enthalpie تاع هذيك la réaction. هذا ما كان. هذه خاص لازم تقليها في راسك. Parce que في les exercices la plupart du temps ما حش يمد لك عفسه سهله، ما حش يمد لك من الأ حتى البي كيما في هذا ليكزومبل، حيمد لك معادلات متخلطين كاع وين جوغي كوا جوغي معاملات ستوكيومتريه حيدخلوا رحتهم في الوسط، اي جوغي وشنو جوغي دي رياكسيون مقلوبين واسكو جو في دوفوار نقلبهم انايا نبدل الاشاره تاع دلتا اش باش نقدر نجمعهم باش ندير هاد لا بروبريتي داديتيفيتي باش نلقى دلتا اش دو رياكسيون تاعي. Tu verras ça في les exercices. على كل حال on va voir un petit exemple في la fin تاع le cours. OK. Donc نروحوا بالعقل برك. Ça ce sont les enthalpies de changement d'état. حتى لدوكا واش درنا؟ OK ouais c'est حتى لدوكا واش درت لي enthalpie de formation, enthalpie de réaction, enthalpie de changement d'état. واش ما يخلصوش هادوما. بقات لي غير وحده، بقات لي غير une dernière enthalpie en fait. Parce que chauffe. Faut savoir du coup pour former un composé chimique, et bah la molécule تاعك chimique واش فيها des liaisons روابط بين ذره وذره باش تدير لي جزيئه تسحق روابط ce sont تسحق du coup des liaisons covalentes. Et bah هاد les liaisons covalentes عندهم une énergie. عندهم ils vont la formation et la dissociation تاع هاد les énergies sous forme de chaleur évidemment. C'est ce qu'on va appeler l'enthalpie, les enthalpies de liaison, les variations d'enthalpie de liaison. Regarde, un petit exemple. Regarde bien. Je prends A et B, deux atomes qui doivent obligatoirement, إجباري لازم يكونوا في l'état gazeux تاعهم. Ils doivent être à l'état gazeux. شكل gaz. Les deux atomes à l'état gazeux, ils vont me former une liaison AB pour pouvoir plus tard former une molécule. Donc, la liaison AB a une énergie, a une variation d'énergie sous forme de chaleur. Et la variation de chaleur qui est l'enthalpie, la variation d'enthalpie, et bah du coup, c'est ce qu'on va appeler l'enthalpie de formation de la liaison. Et bien sûr, c'est à l'état standard, hein, évidemment, c'est à l'état standard. Donc du coup, l'énergie de la liaison covalente, et bah c'est quoi? C'est la variation d'enthalpie avec la liaison. Maintenant, pour former une liaison, pour former une liaison, je vais avoir besoin d'énergie. Donc rani en négatif. Le delta H de formation à la liaison, il est négatif. OK? Il est négatif. Pour la dissociation, lorsque je vais نقسم ولا نقطع la liaison,
le delta H va être positif. Il va être positif. D'accord? Ici, j'ai un exemple. J'ai un exemple du coup, tu as la formation, tu as une liaison H2 avec deux molécules d'hydrogène sous forme gazeuse évidemment. Et bien la liaison indique pour la formation d'un ménicule négatif. Donc ici, là, le delta H de formation, tu as la liaison. Je parle bien de la liaison. Hein. Fais attention à la notation. Mais chez delta HF, tu as H2, tu as H2. Je t'ai composé gaz. Non, tu as la liaison, ma barque. Ta liaison, elle est de شحال de moins 432 kJ par mol. C'est un exemple. Maintenant, là, راك فهمت à peu près les notions كاع وحدهم بصح في راسك مازال مخلطة parce que tu n'arrives pas à t'imaginer كيفاش un exercice je peux lier en fait كاع des enthalpies. كيفاش كاين enthalpie de formation, de réaction, de changement d'état, de liaison. On va prendre un petit exemple, je te fais. Chauffe. Regarde l'exemple numéro 1. On va calculer l'énergie de la liaison CH, une molécule CH4. Donc ici, c'est un exemple pour pour la molécule CH4, on va نشوفوا la variation d'enthalpie de liaison. L'énergie de la liaison, c'est kiff la variation d'enthalpie de la liaison. Alors déjà, je remercie l'étudiante qui a posté le résumé où je note l'exemple de le cours, parce que le diapositive, il n'y a pas l'étudiante ou l'étudiant. Hein. Sur le diapositive, ma cache, bah, du coup, l'exemple, et bah, du coup, elle a gentiment, du coup, écrit ça, une feuille, scanné et partagé ça, du coup, ma garde à promo. Je la remercie d'avance. Donc, regarde, calculer l'énergie de la liaison CH dans CH4. Bah, du coup, la main, regarde. Alors, faut savoir, du coup, la réaction déjà, hein, la réaction, du coup, pour former le CH4. Alors le CH4, il est formé de quoi? Il est formé d'un C, bah logique parce qu'ici on va voir la réaction à l'état standard, donc le C qui coule solide avec 4 hydrogènes, donc 2 H2. 2, donc reste à l'hydrogène sous forme gazeuse évidemment parce que du coup c'est l'état standard. Donc C plus 2 H2 va me donner CH4. Et bien sûr, les types de questions, telles les liaisons, دايما سي وشنو واش دار si دايما شو ترسم la molécule باش تشوف شحال كاين من liaison parce qu'il y a des certaines molécules ils sont un peu plus compliquées parce que لازم تشوف شنو les liaisons et ici j'ai CH4 regarde j'ai 1 2 3 j'ai 4 liaisons تاع شنو entre le C et l'hydrogène regarde bien alors تباني مليح مليح هاد la réaction pour former CH4 c'est le delta donc il du coup une chaleur donc c'est quoi c'est le delta H qui a une variation de chaleur delta H ou شنو de réaction sauf que pour former le CH4 لازم نهضر معاك مليح pour former le CH4 لازم هاد ال H2 كاين une liaison ما بين ال H و ال H لازم نكسرها première des choses لازم نكسر les liaisons اللي راهم كاينين au niveau des réactifs au niveau des éléments اللي راهم في les réactifs تاعي نكسر les liaisons باش يكون عندي غير درات باش يكون عندي غير des atomes الحاجه الاولى الحاجه الدوزيام pour former des liaisons pour former pour utiliser le delta H de formation تاع les liaisons واش نسحق دائما les composés تاعي يكونوا à l'état gazeux إذا عندي un élément à l'état solide زعما هنا C il est à l'état solide واش ندير له je suis obligé ندير له شنو un changement d'état et هنايا يدخلوا في الوسط les enthalpies les variations d'enthalpie de changement d'état donc ici le C il est solide نرجعو gazeux واش ندير له donc je vais une sublimation هاد la réaction عندها une variation d'enthalpie ok donc le C carbone d'être le sublimation ou la sous forme gazeuse, donc delta H sublimation, je le note. Les deux H2 هادوما reste H2 qui a une liaison بين H و H. نسحق غير درات واش ندير لازم نقسم لا liaison واش ندير ناقص la variation d'enthalpie de formation تاع la liaison HH. C'est logique. Parce que ici j'ai besoin de faire une dissociation نقطع la liaison donc je ندير ناقص الدلتا H تاع HH. Donc vous تقولي واش كاين اثنين parce que le delta H les enthalpies les variations d'enthalpie يحترموا لازم تحترم المعاملات الستوكيومترية d'accord عندي 4 molécules وشنو d'hydrogène عندي une molécule تاع الكربون qu'est-ce que je vais faire je vais former mon CH4 كيفاش يبقى كيما نشوف هذا الشيما نسحق 1 2 3 4 4 الروابط ما بين C و H تسمى qu'est-ce que je fais je vais avoir besoin de 4 delta H de formation تاع la liaison CH
Et là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire un espèce de cycle. Je viens de faire un espèce de cycle où head le cycle, et ben, on va en fait le delta HR. Donc en gros, head le delta HR, وش يساوي؟ يساوي head delta H de sublimation plus هاد ناقص 2 دلتا اش تاع de formation تاع هاد ال HH qui est en fait le delta H de dissociation تاع H2 plus هاد 4 delta H de CH4 voilà donc delta HR est égal delta H sublimation تاع C ناقص 2 delta H de formation تاع liaison plus 4 delta H de formation تاع la liaison CH هنا ماهيش كامله مكتوبه اوكي Maintenant, voilà du coup kiffage, à partir d'une réaction où est-ce qu'on te demande par exemple de calculer le delta H d'une réaction, tu peux utiliser les delta H de formation des liaisons, parce que la molécule tu la formes à partir de liaisons, et tu peux utiliser sinon les changements d'état, parce que pour former une liaison, لازم obligatoirement être sur l'état gazeux. Ok? Ok. Et ici, la question, je vais calculer l'énergie de la liaison CH dans CH4. Bah, c'est simple. عندك معادلة واش دير بها. Et bon, je vais la liaison CH4, ça يقول لي du coup le delta H de formation تاع CH. واش ندير؟ نخرج هذا من المعادلة. C'est des mathématiques. ما كي نخرجو تجيني du coup delta HR ناقص هذا تاع sublimation زائد هذا تاع HH على 4. إذا عندي المعطيات نحسب وخلاص. Comprendo. فهمت؟ نديرو un deuxième exemple باش نثبتو المعلومة. Deuxième exemple بعد c'est bon بعد نحبس parce qu'en بعد c'est simple. Calculer l'énergie de la liaison OH dans C2H5OH. نفس العفسة. واش ندير نكتب لا رياكسيون هاي ليك pour former le C2H5OH. واش نسحق الكربون l'état standard تاعو كيفاش يكون 2 كربون سوليد نسحق شحال من هيدروجين نسحق هنا كاين 5 كاين 1 نسحق 6 لي هيدروجين hydrogène l'état standard تاعو يكون H2 sous forme de gaz تما واش ندير 3 H2 ندير معاملة ستوكيومتري باش نحترم العدد تاع لي هيدروجين باش نوازن المعادلة نسحق واحد أكسجين يكون sous forme تاع O2 l'état standard تاعو غازو واش ندير 1 على 2 O2 باش معاملة ستوكيومتري باش نحترم الموازنة تاع المعادلة شنو يقول لي liaison de l'OH. Bon, déjà, un babe, la réaction, c'est une réaction pour former C2H5, C2H5OH, delta H de réaction. D'accord. Il n'y a pas de souci. باش نفورمي du coup هذا واش ندير première des choses عندي 2 كربون سوليد باش ندير لي ليزون ديجا الحاجه الاولى نكتب لا موليكول تاعي C2H5OH كيفاش نكتبها CCOH هنا نزيد نكمل لي H عندي du coup le nombre de liaisons عندي du coup 1 2 3 4 5 عندي شحال عندي 5 ليزون ما بين C وال H عندي 3 بوغ هاد C وزوج بوغ هاد C عندي une liaison CC عندي une liaison CO وعندي une liaison OH هادو هما لي ليزون اللي نسحقهم pour le cycle تاعي دوكا باش ابارتير من هاد لي كومبوزي نخدم هاد لا موليكول لازم زوج عفايس نفيريفيي بلي غارام غازو اذا ما مش غازو واش ندير لهم شونجمون ديتا حاجه دوزيام اذا ماشي حاجه دوزيام اذا كاين دي موليكول لي راهم كيفاش اللي راهم يا دي موليكول يعني جزيئات avec des liaisons لازم نكسر لي ليزون باش نجيب غير الدرات واش ندير السي راه سوليد ندير له شونجمون ديتا هاوليك درت له سوبليماسيون دلتا اش دو سوبليماسيون وما ننساش المعامل ستوكيومتري درت زوج سي باسكو انا عندي سي 2 يبقى ندير زوج دلتا اش دو سوبليماسيون هاوليك كيف هنايا اش 2 او غاز تخليه غاز ما كاش شونجمون ديتا بصح الاش 2 كاين ليزون واش نكسر لا ليزون واش يصرى جو فيغ 3 ناقص 3 نحطها معامل ستوكيومتري دلتا اش دو فورماسيون تاع لا ليزون اش اش هاك 16 الاو 2 او غاز ما نديرلوش شونجمون ديتا واش ندير نكسر لا ليزون بين الاو والاو كيفاش ناقص 1 على 2 نحافظ على المعامل ستوكيومتري دلتا اش دو فورماسيون تاع ليزون هاوليك عندي الدرات تاوعي كسرت لي ليزون وراهم كاع سو فورم غازو واش نقدر ندير لا فورماسيون تاع ما موليكول sauf que la formation avec la molécule هذيك رد بالك تكون sous forme gazeuse ماشي gazeuse تكون sous forme l'état تاعها تكون sous forme de gaz دونك واش ندير هنا واش ندير كيما قلت لك واش نسحقهم ليزون نسحق 1 2 3 4 5 ليزون ما بين سي والاش هاي 5 دلتا اش دو فورماسيون تاع ليزون سي اش
شحال من liaison بين C و C وحدة. Donc je vais utiliser وشنو وحدة دلتا H تاع سي سي. اوكي. ما بين C و O كاين وحدة تما زائد دلتا H تاع C و O. ما بين O و H كاين وحدة دلتا H تاع فورماسيون تاع liaison OH. هذا ما كان. j'utilise كاع هادوما باش نخدم C2H5OH sous forme gazeuse. sauf que انايا عندي في المعادله تاعي C2H5OH il est liquide. كيفاش نديرلو؟ اي با نديرو شونجمون ديتا من الغاز ليكيد فابوريزاسيون. enfin من الغاز ليكيد سابيل لا ليكيفاكسيون مي بصح واش ندير داتا اش دو فابوريزاسيون نديرو بالناقص باش تمشي. فوالا هذا مكان. اي دوكو عندي ان سيكل واسكو دلتا اش ار يساوي وشنو؟ يساوي المجموع تاع كاع هادوما تما هذا زائد هذا زائد هذا زائد كاع هادوما زائد هذايا يعطيني دلتا اش ار. تما كي ندور كاع كي ندير السيكل كومبليت ندير دوبيره كومبليت من دلتا اش ار يساوي وشنو؟ يساوي هذا زائد هذا زائد هذا زائد هادوما زائد هذا. هذا مكان. هاي ديك المعادله. و سا ديبون يقول لك في اكزرسيس تحسب. يقول لك احسب لي لينيرجي ديال ليزون تاع الاو اش يبقى لازم تجبد ليزون تاع الاو اش وتكمل المعادله. يقول لك احسب لي ليزون دلتا اش يحسب لي باردون لونتالبي تاع لا رياكسيون تحسب دلتا اش. كل مره واش يقول لك في اكزرسيس. فوالا جيسبر كو فهمت هاد لي زيكزامبل باسكو هاد لي زيكزامبل يطيحوا بزاف لي زيكزرسيس. فا سي دي ميني زيكزرسيس سي تو فو. سي دي ميني زيكزرسيس وين يوري لك كيفاش جو بو نحسب les variations d'enthalpie grâce justement aux enthalpies de liaison et les enthalpies de changement d'état. C'est très important à savoir. Ok? C'est pour ça que هاد لو كور لازم تفهم مليح. ماشي تحفظ برك القوانين تقول لي راني حفظت لا لوا دو اس ولا لوا دو كيرشوف دوك نشوفوها وتقول لي سي بون. لا 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 لازم تفهم مليح باش لي زيكزارسيس ديرهم مليح. اوكي بون جيسبر كو راك فهمت. دوكا شفنا لا لوا دو اس. دوكا نشوفو اون دوزيام لوا لا لوا دو كيرشوف. الوغ كيرشوف هدايا حبيبنا كيرشوف qu'est-ce qu'il a remarqué. قلنا مع الاول تاع لو كور بلي l'enthalpie c'est la chaleur qui est échangée et la chaleur elle est influencée par quoi. شكون يأثر عليها؟ la température. تسمى لو كان نبدل température في une réaction في une transformation ولا une réaction chimique et bah l'enthalpie حتتبدل. وي حتتبدل. كيفاش تتبدل؟ تتبدل على حسب هذا القانون. كيرشوف الى ايتودي هاد لا كيسيون اي سي دي لو كان نبدل température كيفاش تبدل l'enthalpie et bah تبدل على حسب هذا القانون. regarde j'ai une réaction avec une température T1. Une réaction chimique avec une température T1. حسبت لها l'enthalpie la variation d'enthalpie تاع la réaction تاعها. اوكي. راني حايب نعرف l'enthalpie la variation d'enthalpie كي تكون température T2. كيفاش ندير؟ ايبا وشنو هي القانون تاع كيرشوف لا لوا كيرشوف تقول لك بلي لو دلتا اش في لا نوفيل température هو لو دلتا اش في l'ancienne température بلس هاد لو كواف سي كوا لا فارياسيون تاع سي بي اللي هو وشنو كاباسيتي كالوريفيك ا بريسيون كونستانت اللي شفناه في ديبي تاع لو كور فوا لا فارياسيون تاع لا تمبيراتور دلتا تي. اوكي وهادوما يمدوهم لك جينيرالمون معطيات. là par exemple j'ai un petit exemple où est-ce qu'on me demande de calculer delta HR تاع تاع هاد لا رياكسيون. هاي لك 4NH3 plus 3O2 يعطي لك 2N2 اها في دو températures. هاي لك première température سمحوا لي et la deuxième température. bon c'est très facile comme exemple على كل حال. طبق على كيرشوف كيفاش دير. déjà première des choses نحسب la première température. سوبر عطاو لي المعلومات عطاو لي دوكو لي دوني المعطيات عطاو لي المعطيات عطاو لي سي بي سوبر وعطاو لي شنو دلتا اش بالكالوري. هاد المره رد بالك عطاوك بالكالوري. بون عطاو لي سي بي و دلتا اش دوكو بالكالوري بالكيلو كالوري. ديجا حاجه الاولى نرد بالي على لي زونيتي. ان اكزرسيس كي يمدلك تمبيراتور بالسلسيوس دائما 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 رجعها بالكلفين. هنا طايب بالكلفين الحمد لله. كي يمدلك لي زونيتي في المعطيات تاعك سا ديبون سوا تستعملهم كيما راهم سوا تبدلهم. فاش تبدلهم لازم ترد بالك المعادله تاعك تكون موازنه سور لو بلون تاع لي زونيتي. دوكا شوف معايا مليح. لو كان نستعمل لا لوا كيرشوف ونستعمل دلتا اش بالكيلو كالوري يبقى لازم السي بي نرجعو بالكيلو كالوري. اذا نستعمل سي بي بالكالوري لازم هذا دلتا اش نرجعو بالكالوري تو سامبلومون. سوا نضرب هاد لي فالور في 10 أس 3 سوا
نقسم دوكو هاد لي فالور وشنو في 10 أس ناقص 3 ça dépend هادا سي دي مات. لازم دايمًا ترد بالك المعادلة تاعك لي زونيتي ماشي مخلطين. أوكي، دايمًا رد بالك على هاد لا سي ان بياج في لي زيكزارسيس تاع الشيمي لي زونيتي وميم في بيوفيزيك على كل حال. بون كيفاش نحسب؟ عطاونا لي دوني واش ندير نطبّق قانون لا لوا دو اس. دونك المجموع المجموع تاع لي زونتالبي المجموع شنو تاع لي زونتالبي المجموع شنو تاع لي زونتالبي. اصبر جو فيريفي إذا في هاديك الورقة عندي. نو سي با لا ميم رياكسيون دوماج. بون معليش، نقول لك ا لوغال وأنت دير حسابات وحدك. المجموع تاع لا فارياسيون المجموع شنو تاع لي زونتالبي دو فورماسيون تاع لي برودوي تاع N2 و H2O عطاهم لك. عطالي دلتا H تاع H2O سو فورما ليكيد، عطالي دلتا H وشنو تاع ال N2. N2 c'est un corps pur اللي عنده شنو 0. الO2 كيف corps pur دلتا H de formation تاعو 0. هادي بلا ما تهضرها. دونك واش ندير؟ ما ننساش معاملة ستوكيومترية. دونك 6 في هاد العدد -68.32. واش ندير؟ نقسلو لو دلتا H de formation تاع هاد لو réactif. دونك عطالي تاع NH3 وما ننساش هاد لا فالور ناقص 11 نضربها في المعامل ستوكيومتري 4 ندير الحسابات ونلقى دلتا اش دو لا رياكسيون ا 298 كلفين. هذه التطبيق تاع لا لوا دو اس شفناها الفوقا. فوالا اذا فوالا سي لا لوا دو اس اللي شفناها الفوقا. تطبيق تري سامبل. باش نحسب لا دوزيام باش نحسب لا دوزيام فارياسيون دو دونتالبي لو دوزيام دلتا اش في لا دوزيام تمبيراتور واش ندير؟ نستعمل هاد لا لوا دو كيرشوف. كيفاش نستعملها؟ اي با هاد لو دلتا اش à 350 كلفين واش يساوي؟ يساوي دلتا اش تاع دلتا اش دو لا رياكسيون ا 298 كلفين نزيدو شنو؟ لا فارياسيون تاع سي بي فوا لا فارياسيون تاع التمبيراتور. لا فارياسيون تاع التمبيراتور باينه 350 ناقص 298 ما كاش مشكل. فارياسيون تاع السي بي كيفاش؟ عطاني المعطيات. اذا حسبت رد بالك حسبت كيلو كالوري هادي رجعها كيلو كالوري، حسبت بالكالوري اذا هادي رجعتها كالوري خليها بالكالوريات ديالها. اوكي كيفاش نحسب لا فارياسيون تاع السي بي؟ سي تري سامبل. كيف واش ندير؟ نخود المجموع تاع لي سي بي تاع لي برودوي نقسلو المجموع تاع لي سي بي تاع لي رياكتيف ونصيب دوكو لا فارياسيون تاع لا كاباسيتي كالوريفيك. هذا ما كان. اوكي تطبيق تاع لا لوا سهله معنا لازم تشفى عليها غادي تحفظها. ورانا كملنا بالحكايه تاع لي زونتالبي الحمد لله. عندنا مخلصوا لي زونتالبي. عندك دو لوا دو اس لوا كيرشوف لازم تعرفهم لازم تحفظهم ولازم تعرف كيفاش تطبق وشنو لا ليزون ما بين لي زونتالبي تاع لي ليزون تاع لا رياكسيون وتاع لا فورماسيون وتاع لو شونجمون ديتا. هادوما لي كات زونتالبي لازم تخليهم في راسك مع لي لوا تاع كيرشوف وتاع حاس وتاع اس باردون باش تقدر تحل لي زيكزارسيس على لونتالبي. Ça c'était كاع هدايا c'était le premier principe تاع la thermodynamique. Sauf que ما كاينش غير un seul principe. نروحو دوكا le deuxième et le troisième principe تاع la thermodynamique. Et là on va définir تبعني مليح on va définir une nouvelle notion en physique, en chimie qui est l'entropie. هاد l'entropie c'est l'une des notions les plus mal comprises في l'histoire تاع كاع لا physique و تاع la chimie. Faut savoir que هاد l'entropie عندها حكاية طويلة où est-ce qu'il y a des physiciens découvراو l'entropie بداو يستعملوها في الحسابات etc et tout sans vraiment connaître l'interprétation تاعها بلا ما يعرفوا ce qu'elle représente réellement. Bon كاين une interprétation تاع l'entropie qui n'est pas vraiment très rigoureuse sur le plan physique mais bon معليش باش تقدر تفهم l'entropie لازم لك المعنى تاعها. Alors l'entropie c'est grosso modo elle va mesurer le désordre تاع la matière تاعي. En gros elle va mesurer وشنو ترمز لي on peut l'interpréter entropie comme étant شنو le degré de désordre تاع les particules هادوك. OK des particules bien مستفين ما بيناتهم et tout ça veut dire qu'عندهم une entropie هابطة. Des particules باعتين dans tous les sens et sont bien désordonnées. On va dire que l'entropie تاعهم تكون طالعة. Et c'est de là que vient le deuxième principe de la thermodynamique. En gros
Les réactions qui sont irréversibles, ils sont brutalement, c'est des réactions où est-ce que l'entropie تاعهم تكون طالعة. L'entropie, elle ne va que faire augmenter. Ça, c'est le premier principe qui permet de définir un petit peu l'entropie, qui est une fonction d'état d'ailleurs, hein. Le troisième principe, واش يقول لك يجي يقول لك بلي ok, إذا l'entropie des ordres تاع الآخر, c'est une interprétation qui est venue a posteriori, elle est pas très rigoureuse, mais معليش نستعملوها باش نفهموا l'entropie. Ok, l'entropie du coup des ordres de la matière, les particules, les جزيئات, etc. Et bah, لو كان راني zéro absolu. Zéro absolu, معناتها zéro Kelvin. واش معناتها zéro Kelvin, zéro absolu? معناتها température, أهبط température possible. Je sais pas dire ça se dit. Bon, température هابطة كاع possible si tu veux, théoriquement possible. Le zéro absolu qui montre que la température c'est quoi? C'est l'agitation des particules. قلت لك بلي la température c'est quoi? C'est l'agitation des particules. Forcément, au zéro absolu, l'agitation qui va تكون هابطة وتكون quasiment nulle. Et bah واش يكون l'entropie, et bah les هذوك الجزيئات vu que ماهمش يبوجيو, on va dire comme ستفين. Donc on va dire que l'entropie تاعهم كيفاش تكون nulle تانيت. تسمى à 0 Kelvin, l'entropie تكون nulle. Et là tu devines déjà plusieurs choses. Tu devines que l'entropie, vu qu'encore en thermodynamique c'est une fonction d'état, elle a une relation مع la chaleur مع l'enthalpie. شوفوا قوانين حنطبقوا تاني قانون تاع كيرشوف وي قانون باردون تاع اس اكسيتيرا حنزيدو نطبقوا قوانين. كيما راك تشوف على حساب هذا لو ترويزيام برانسيب يبقى كاين اون ريلاسيون ما بين الحراره ما بين لا تمبيراتور درجه الحراره والاس اللي هي لونتروبي نرمزولها بالاس. سي هادوما القوانين اللي حنشوفوهم اون فات. الوغ اون رياكسيون شيميك une réaction de transformation chimique qui indique une variation d'entropie. كيفاش تحسبها؟ يبقى تحسبها بلا loi de S qui est la même loi, نفس القانون que تاع l'enthalpie. C'est-à-dire que le delta S de réaction واش يساوي المجموع la somme تاع les entropies تاع les produits هادوما. وما تنساش المعامله الستوكيومتريه باسكو ça veut dire quoi? Ça veut dire معامل ستوكيومتري. ما تنساش هاد المعامله الستوكيومتريه ناقص المجموع لا سوم تاع واش تاع لي زونتروبي دي رياكتيف c'est-à-dire هادوما. وما تنساش المعامله الستوكيومتريه. اوكي بون انا ان اكزامبل باش نديرو باسكو il est extrêmement simple وبطيت بزاف هاد لو كور دونك on va avancer شويه. Ça c'est la loi de S طبقها على l'entropie كيما l'enthalpie. فوالا جو ما تاخدي 3 بلومب عليها راك تعرف هاد لا لو هادي باش تقدر تحسب l'entropie تاع une réaction يعني le degré de désordre, la variation avec le degré de désordre si tu veux, avec la réaction, avec la transformation chimique. Maintenant, qui manque que l'entropie, elle va varier à la la température. Oui, à la le troisième principe, à la thermodynamique, à le troisième principe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un des canons qui va me lier la variation d'entropie à la température T, à la variation de température T. مع لو دلتا تي سي تشوف. يبا هاد القانون هاوليك راه وي يخلع شويه مي اون فري ما فيه والو. راك تشوف القانون تاع ان بتي تيب باش تحفظو. راك تشوف القانون تاع لا شالور تاع لا شالور وميم تاع لونتالبي اون سوا. لانتيغرال ان ولا لانتيغرال ان سي بي دي تي. راك تشوف هدايا اون غرو واش دلو قسم على تي دونك دي تي قسمو على تي. دوكو كون tu vas intégrer dt sur t, l'intégrale تكامل الدالة الأصلية تاع U فتحة على U, donc تاع la dérivée sur الدالة normale, c'est quoi? C'est الدالة ln, c'est lnt. Évidemment, كيما قلت لك l'intégrale elle est bornée من l'état 1 حتى l'état 2, تسمى j'aurai ln de t2 ناقص ln de t1 et du coup qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir خواص تاع ln lnt2 على t1. Ok, donc ça c'est ce que je viens de te dire à l'oral, c'est la démonstration mathématique si tu veux. Et tu t'en fous à la la démonstration mathématique. تفهمها وإذا فاهم maths, mais du coup l'essentiel c'est تشفر هاد la loi parce que c'est بهاد la loi بالانتجرال ما نستعملهاش نستعمل هادي. C'est بهاد la loi اللي c'est بهاد la loi du coup اللي تقدر تحسب les la variation d'entropie على حسب la variation de température. OK? Voilà, لازم تعرفها. NCP ln T2 sur T1. Maintenant, il faut savoir تاني l'entropie va changer lors d'un changement d'état en fait. Parce que نبدل la matière تاعي ولا les réactifs ولا on s'en fout le composé chimique تاعي نبدلو l'état. Donc نرجعو
كان liquide رجعته solide ولا الsolide رجعته l'آخر المهم on s'en fout et bah l'ordonnement تاع دوك les particules si tu veux et bah il va changer le désordre حيزيد ولا ينقص du coup il y aura وشنو un delta S de changement d'état il y aura une variation d'entropie تاع changement d'état qui est égale à quoi très très simple راك تشوف l'enthalpie تاع changement d'état قسموه على température هذا ما كان et هاد القوانين لازم تحفظهم لا لوا دو اس تعرفها جو بونس كو تعرفها ديجا دو باز هاد القانون اشفع عليه تري اوتيل هاد القانون تاع نيتس دونك سو سون دي قوانين كيل فو تحفظ لازم تحفظهم كيل فو اسيميلي مع وشنو مع المفهوم تاع هاد لونتروبي اوكي مانتنون ديرنيير نوسيون تاع هاد لو كور قبل ما نكمل لا تhermodynamique عندي une énergie une énergie une variation d'énergie une variation énergétique qui va وشنو m'informer على est-ce que la réaction elle est possible là là parce qu'on a vu que pour des réactions et des transformations chimiques ou là des transformations et des réactions thermodynamiques qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une chaleur échangée sous forme du coup d'enthalpie et je vais avoir وشنو une fonction d'état qu'on appelle l'entropie qui là on l'a interprété comme étant كيفاش comme étant le désordre sur le plan moléculaire d'accord et bah on a remarqué كاين واحد اسمه جيبس il a remarqué بلي لو كان هاد العوامل هادوما لا فارياسيون تاع l'enthalpie la variation تاع l'entropie avec la température يأثروا على واش على est-ce que la réaction راهي possible ولا راهي impossible est-ce que la réaction تقدر تصرى ولا ما تصراش على حسب هاد لي فاريابل كيفاش يا واسم اون غرو تو كنت نفهمك باش هاد القانون لازم تحفظهم صح جيمري بيان تفهم سكو سا فو دير هاد القانون en fait en gros لو كان je te donne deux exemples لو كان premier exemple une réaction chimique اللي عندها وشنو اللي عندها une entropie طالعه une entropie طالعه ça veut dire que du coup هذاك le réactif il a وشنو un gros désordre moléculaire avec une température طالعه température طالعه entropie طالعه le système تاعي il est on va dire qu'il est instable il a envie يروح vers la stabilité je rajoute à ça une variation d'enthalpie يعني variation d'enthalpie تكون ناقصة ça veut dire quoi تكون négatif ça veut dire quoi ça veut dire que elle va libérer de l'énergie elle va libérer de la chaleur راني instable et je peux libérer de la chaleur فهاديك la réaction واش يصرى et bah يصرى que هذيك la réaction elle va être possible la réaction هذيك elle va être possible et spontanée donc une réaction chimique وين عندي mes réactifs عندهم entropie طالعة température طالعة et enthalpie هابطة c'est le combo parfait باش la réaction تندار spontanément تقدر تمتى en revanche j'ai envie de voir avec le réactif يقدر une deuxième réaction avec la deuxième réaction déjà avec le réactif alors température هابطة déjà l'agitation moléculaire راهي هابطة l'entropie تاعو تكون هابطة تاني c'est-à-dire qu'il est très ordonné il est stable et l'enthalpie la variation d'enthalpie avec la réaction تكون طالعة تكون positif ça veut dire que la réaction va être endothermique il va absorber de la chaleur il يسحق de la chaleur le cas de figure la réaction elle est quasiment elle est impossible باش تصرى impossible très difficile voire même impossible باش تصرى هاد la réaction elle n'est pas du tout spontanée et bah ce qu'on vient de définir هنايا c'est ce qu'on appelle l'enthalpie libre d'énergie libre de Gibbs tu l'appelles l'énergie libre de Gibbs ou l'enthalpie libre ou la G المهم نرمزولها G c'est ce qu'on appelle du coup هاد la variation d'énergie c'est la variation du coup qui va تربط لي l'enthalpie la variation d'enthalpie et la variation d'entropie avec la température وهاي ليك المعادلة delta G de la réaction l'état توري لي en fait est-ce que la réaction elle est possible ou là elle est impossible c'est quoi c'est delta H ناقص la température fois la variation d'entropie et هادية regarde lorsque le delta G تاعي il est négatif ça veut dire que هدايا أو كبير comparément لهذا ça veut dire que la réaction va être possible et spontanée en revanche لو كان delta G يكون positif donc هذا يكون أكبر من هذا la réaction va être impossible إذا le delta G est négatif
كان le delta G il est nul, يساوي صفر, on dit que la réaction est équilibrée, il y a un équilibre qui se produit, ou est-ce que les deux sens sont possibles. La réaction تندار و l'inverse تاعها ينتندار تانيت. إذا ما فهمتش عاود ولي اللور في لا فيديو وعاود تسمع l'explication بالعقل si tu veux prends note باش تزيد تفهم. En tout cas, toi ce que tu dois comprendre, ce que tu dois retenir, c'est هاد l'équation وهاد المعنى. Parce que في les exercices حاب يقول لك احسب لي ton delta G, ton enthalpie libre, ton énergie libre de Gibbs. احسبها لي ومن بعد يقول لك est-ce que la réaction elle est possible ou elle est impossible, est-ce qu'elle est spontanée ou elle est non spontanée. كيفاش تعرف en voyant est-ce que mon delta G, est-ce que cette variation d'énergie elle est négative ou la positive. Négative elle est spontanée, positive elle est impossible. Voilà. Il y a deux applications pour la fin de le cours que je vais pas faire, je vais juste te donner وشنو كيفاش تحلهم en fait. ومن بعد تحلهم وحدك. Regarde. On t'a donné une réaction N2 plus O2 يعطيلك 2NO. On me dit calcule delta G. يا اوكي كيفاش باش نكالكولي delta G نطبق هذا القانون. لازم نحسب لازم يكون عندي لونتالبي ولازم يكون عندي وشنو لونتروبي ويكون عندي تمبيراتور باينه عطاها لي 25 دوغري سلسيوس نرجعها بالكلفين ما تنساش. ومن بعد عطالي وشنو عطالي دوكو لي زونتروبي تاوعي. Donc les entropies, je vérifie qu'elles collent, que la température colle ما بيناتهم. إذا elle colle pas نبدلهم. إذا elle colle quand ça va coller بين du coup les deux températures تاعي تاع la réaction. واش ندير نحسب وشنو la variation d'entropie على حسب شنو la loi de S اللي تعرفها. Du coup l'entropie تاع les produits ناقص l'entropie تاع les réactifs. وما ننساش معامل ستوكيومتري évidemment عندك المعطيات بالكالوري هنايا ما تنساش. شوف les unités بالكالوري وهنا عطالك وشنو عطالك لونتالبي بالكيلو كالوري. تما لازم ترجعهم كيف يا هذا ترجعو كالوري يا هذا ترجعو كيلو كالوري. المهم ومن بعد كي يكون عندك دلتا اس ويكون عندك دلتا اش تقدر تطبق هذا القانون دلتا جي تيكال دلتا اش موان température بالكلفين fois delta S. Je viens de donner la solution de l'application très rapidement. Donc, ما تنساش mes pauses إذا tu veux في la vidéo عاودوا لي mes pauses prends note etc. باش تزيد تحل l'exercice وحدك. C'est donner la méthode الحسابات نخليهم لك ليك. لازم دايما en fait le plus important pour les exercices c'est pas tant الحسابات, c'est pas tant d'appliquer l'exercice, c'est plutôt les réflexes qui تحل l'exercice. كما قلت لك ce que je viens de te donner ce sont les réflexes باش تحل l'exercice. Vérifier la température راهي بالكلفين, vérifier بلي les unités راهم كيف vérifier بلي la température اللي عطاوك les données تاعك ولا température تاع المعادله كيف vérifier كيفاش تطبق القانون باش تحسب الاخر تاعك وشنو المعلومات اللي خصوك وشنو القوانين اللي تطبقهم. هادو هما وشنو سي سا لا ميثودولوجي تاع ان اكزرسيس. ماشي غير في الشيمي, ما في بيوفيزيك ما في بيوستات كاع لي موديول اللي فيهم حسابات لازم يكون عندك هاد لي بتي ريفلكس. هاد لي ريفلكس سوا تفهم تري بيان الكور ويجيوك سوا tu dois t'exercer avec des exercices. Voilà. L'exercice 2 كيف en fait هنا qu'est-ce que je vais faire, on m'a demandé, donc on m'a donné une réaction هايديك, on m'a demandé de calculer la chaleur de la réaction à pression constante. ما تنساش قلت لك début تاع le cours. La chaleur à pression constante c'est quoi? هي l'enthalpie. Voilà, donc على حسب l'enthalpie عطالك وشنو 1 atmosphère و 298 Kelvin. Super. Ou du coup je dois calculer l'enthalpie. Sauf que le problème ما عطاليش في les données, هم لك les données تاعهم لي ما عطاليش l'enthalpie de formation تاع les produits ou تاع les réactifs. ما عطاش نطبق la loi de S. Par contre عطاني معادلات. Donc ce que je dois faire لازم نطبق الخاصية la propriété d'additivité des enthalpies de réaction, des variations d'enthalpie de réaction. Sauf que هنايا كيما راك تشوف ماشي حاجة سهلة باسكو كي تشوف هاد المعادلات تشوفهم شوية كومبليكي. نتايا لي ريفلكس لازم يكون عندك في هاد لو جور ديكزارسيس. دايما فيريفي معامل ستوكيومتري. كي تشوف هنا باغ اكزومبل هنا 2 سي اش 4 في المعادله عندك سي اش 4 ما عندكش معامل ستوكيومتري, اضرب المعادله في المعامل ستوكيومتري تاع المعادله تاعك برينسيبال ليكواسيون تاعك برينسيبال. حاجه الاولى. دوزيام ريفلكس فيريفي لومبلاسمون تاع لي كومبوزي اذا راهم رياكتيف ولا برودوي. سي اش 4 راهو او رياكتيف هنايا في هاد لا رياكسيون كيفاش راهو سي اش 4 راهو رياكتيف. سي 2 اش 6 راهو برودوي في هاد لا رياكسيون كيفاش راهو
راهو رياكتيف. واش ندير؟ نقلب المعادلة، وكي نقلب ما ننساش نقلب الإشارة تاع دلتا اش. وهناك تاني كي تضرب المعادلة في معامل ستوكيومتري تضرب الدلتا اش في معامل ستوكيومتري. كيف الاش 2 كيفاش راهو برودوي. هنا كيفاش راهو رياكتيف. اقلب المعادلة، واقلب شنو الإشارة تاع دلتا اش. كي تسقم المعادلات تاوعك اجمعهم حتصيبهم يساويو هاد لا ليكواسيون تاعك برينسيبال، المعادله تاعك الرئيسيه اللي راك تحوس عليها. واش دار؟ تجمع لي دلتا اش دو رياكسيون اللي سقمتهم وتلقاو شنو لا لونتالبي ولا لا شالور دو لا رياكسيون ا بريسيون كونستانت. سي تري سامبل. لازم برك يكون عندك ملاحظه مليحه، ما يغيبولكش هادي دو ريفلكس، معامل ستيكيومتري و لومبلاسمون تاع لي كومبوزي. ومن بعد كيقول لك ديدوير لا شالور دو رياكسيون ا فوليوم كونستانت، واش دير؟ هادي سي كوا؟ هادي قلت لك في ديبي تاع الكور، قلت لك بالك تنساها. هادي سي لو دلتا يو. هادي سي كوا؟ سي لا فارياسيون دينيرجي انترن. قلت لك في ديبي تاع الكور بلي لا chaleur à volume constant pour une transformation isochore c'est quoi؟ c'est delta U. et كيفاش نحسب دلتا U؟ نستعمل هذا القانون ورا. نستعمل هذا القانون وعلاش؟ باسكو نحسب ديجا لونتالبي. vu que نحسب لونتالبي نقدر نحسب بهذا القانون. الار c'est une constante، température عندي دلتا ان هذه c'est quoi؟ c'est la variation تاع واش؟ variation تاع كمية المادة. تقول لي واسم ما عنديش كمية المادة كيفاش ندير؟ تستعمل معاملة ستوكيومترية. دونك دلتا ان سي كوا؟ هو دوكو المجموع تاع المعاملة ستوكيومترية تاع لي برودوي موان تاع لي رياكتيف غير تاع لي زيليمون غازو. اوكي فوالا. وانا كملنا دوكو لو كور تاعنا تاع تيرموديناميك. الوغ شحال ضربت فيه؟ ضربت فيه 1h46 minutes. Donc, les amis, t'as vu la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, wa salam alaikum wa rahmatullah.